Allahem dragog, ja ne mogu ovo vjerovat, ljudi moji, da se ovo volko stvarno više dešava, ja to ne mogu vjerovat. Ja sam prijavio gdje sam mogao, prijavio sam MUP-u TK, prijavio sam federalnu MUP-u, prijavio sam krim policiji TK, prijavio sam, kako se zove ovu, prevedi, centralna kontaktna tačka za kibernetički kriminal berlinske policije za poslovna preduzeća. Ovo sam pitao chat GPT-a da mi nađe na internetu sve ove mail adrese koje su bitne nakon što sam objasnio šta se dešava i on je jebi ga izbacio neke 4, ja sam njih dodao, jedna od te 4 je ova. I oni su i odgovorili zapravo. Oni su odgovorili, puno vam hvala na poruci, ovu adresu e-pošte možete koristiti da dođete do centralne kontakt tačke toga. I bla 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 bla. Ljudi moji, da se to dešava i dalje, stvarno ne mogu da vjerujem. Nisam uopšte nijednom bio pod šokom. Pod šokom. Haj jedan refresh, pa da ja vratim se na početak. Ja sam sjedio ovdje sahat vremena sjedio i slušao jednu za drugom rečenice kako nije. Sahat vremena. A 3 sahata sam jutros prijavljivo. Hajde da vidimo taj najnoviji live koji je osvano. Naravno, ubrzat ćemo ga malo. Neđe je išao. Kaže, Smradok selam, čije se? Alejkum selam, gdje si Muamere, šta ima? Kakav? NSK9 trainer, $2, možda čovjek ima gutu, pazi se. Hvala ti na $2. Čuje se znači, aj mašala. Super. Ajde reko malo da lajevamo. Dvije bret, jel? Čim sam ga tagovo da sam ga prijavio, ko metak ga je upalio i nadio onaj vaki naslov. A ja. Nismo odavno lajevali. G2 Mire, pozdrav za moju gromadu. Veliki pozdrav za te, falat na 3 eura. Mašala, hajde, drago mi je da je. Pročitat ćemo sve kasnije, kako sam, šta sam, kome sam, sve. Da je dobro, Muamere. Drago mi je da si dobro. Alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju. Dobro sam, mašala. Dobro, super. Haj, malo to ubrza. Ne, niste ništa pogriješili. Nego nešto mi se poremetio YouTube kanal. Ne znam šta je. Evo, pokušavam da to riješim, pa vidjet ćemo, ako Bog da, nadam se. Nadam se da će uskoro biti riješeno. Nešto me zeza, ne znam šta je. Ne bi sad da nagađam. Što se kaže. Joj, šta sve sad meni valja ispričat, da vi samo znate. Pa meni će ušta svisnut. To je nevjerovatno. To je nevjerovatno koliko ja sad imam stvari za ispraviti. Ma jaba, Muamere, to je bitno 77. da se dan. mi družimo, da smo tu. Samo moment. Prošao moment. Bogam gole moment. Ja. Samo je to bitno. Ajmo polako. A što se ostalo tiče... U stvari chat meni ne interesuje. Opet neđe ode. Ne mogu full screen. Nadamo se da je zvuk neće dobar. laptop nastradat. Muamere, pa samo Samira ikrati mi kod njega pišem. Što, Smradok? Što samo mene pratiš? Prati ti i drugi, nije nikakav problem. I piši, ali piši istinu, piši što je realno, nemoj lagat petljati. Nemoj ovako kolom lagat. Šta ima veze, razumiješ? Ma ja ima pravo da piše ko šta hoće i gdje hoće, čusta. Ne mogu ja sad nekome određivati gdje će biti, šta će biti, kako će. Ne može. Nigdje veze. Nigdje veze. To bi malo bilo baš pretjerano, sada ja određujem i zato nemoj. Gdje će moji pratioci
Pa dobro, jest, nažalost, prešlo je sve granice ukusa. Napravio sam jedan video, apel tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nadam se da ste pogledali. To me jest najviše, jer vidim da si ti uporan, da ideš, prvo, znači, se ovdje zvao više puta policiju, pa njima lago i kad su ti očitali bukvicu istu kao ovome univerzalnom, prestao se njih zvati, sad si prešao na više tijelo da zoveš njih i da njima lažeš i da kod njih gubiš vrijeme i zato sam baš morao. Nema šanse da nisam mogao. Adak 2 eura, nećemo odustati, makar sami ostali. Po meni nije opcija uopšte odustati, ja ako odustanem nemam YouTube-a i ne mogu ovo raditi. Meni to opcija nije, a vi morate doći pucati, jebik. Ali evo, sad ćemo ga ponovo ćemo ga ponovo ćemo ga pretaberiti. Ponovo ćemo ga pretaberiti zajednički. Taj apel tužilaštvu. Reče sinoć u komentaru, kaže glupost ovo što on radi, glupost. A čovjek zove tužilaštvo i laže im da oni dolaze, da ispituju, da se gubi vrijeme, da bi malo sebi više kupio. Zato više nisam mogao da to kupuješ tako. Bosne i Hercegovine je baš malo da ga... Pa hoćemo, ali počeo, brate moj, kako treba već jednom. Pa vidite jednu stvar, hoćemo. Ljudi idu tamo gdje ima odgovarajuća tema, jel? Tako je. Gdje se plasira ono što im duši godi. Tako je. Tako da nije nikakvo čudo što ovi idu tamo, oni tamo. Nije. Opet nismo počeli. Kažem, Amer, ja pratim sve redom, moram znati šta se dešava. Ja sam ona jedna u Mahali što zna šta se dešava kod svakog. I ja isto, moj Mohamed. I ja sve određene kanale da vidim šta se događa, ali nisam kod njih pretplaćen. Ma dobro sad. Pa ja u suštini samo ispavam i sjedim i gledam ko šta uploada. To je sav sastav mog života i meni je to super. Pretplata tamo vamo. Još mi posao usput, hej. Opet ode čovjek, pa šta je ovo? Pa de prije live-a porješaj stvari, pa onda seri po meni. Ili gosti. Ja ono, ko glavom zvoni, a koljenom kuca, dobro došao je, jel? Bolje te našao. Dakle, imamo jedan poziv tužilaštvu Bosne i Hercegovine, tačnije odjelu za cyber kriminal. A što si njih zvao kad nema ovdje cyber kriminalaca? Što si njih zvao? Ja to ne mogu shvatiti. Dakle, poziv se odnosi na hitno rješavanje problema kriminala na društvenim mrežama, posebno na YouTube platformi. Dakle. Znači, jedini kriminal koji smo vidjeli da se dešava je što je Hamdija krao humanitarne pare, a sabiro ih javno, a ti prijavljivo kanale kako ne treba i to je jedini kriminal, ali oboje smo, ja mislim, zatukli do dovoljne mjere. I ja ne vidim trenutno, ima kečina, imaju oti taki, ali ne vidim cyber kriminala više od toga da ima nekog. Da se vazdiže sad, otkud sad odjednom potreba danas u 13.00 otprilike. Otkud ta potreba? Poštovano tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odjel za cyber kriminal te sve relevantne pravosudne institucije. Ovim putem želim skrenuti pažnju na alarmantno stanje u sferi društvenih mreža. Ovo je laž, gospodo iz tužilaštva, ovo je laž. Nikakvo alarmantno stanje ne postoji trenutno na društvenim mrežama. Znači, ima ono kad se nešto događa pa je hype, trenutno ničeg takvog nema. Ovo je laž, ne znam zašto ovo govori. Posebno na platformi YouTube gdje su pojedini... Posebno na YouTubeu nema, ja sam tu najviše, ničeg takvog trenutno nema. Kreatori sadržaja odavno prešli sve granice društveno prihvatljivog ponašanja. Toga je bilo, ima u mene, možete pogledati kad su ljudi prelazili sve granice, to smo gledali, to ismijali smo se budalama. Toga je bilo, ali ne sad. Naime, na ovoj platformi sve češće smo svjedoci masovnog vrijeđanja, omalovažavanja, klevetanja i širenja lažnih informacija koje, dakle, direktno ugrožavaju čast, ugled
i psihičko zdravlje građana Bosne i Hercegovine, a i šire. Ali ovo je ovdje malo specifično, on izbjegava jednu stvar napomenuti, draga gospodo iz tužilaštva. Znači, on ovdje pokušava stvoriti vama misao da se dešavaju bez razloga i tek tako od nekog prema nekome drugom uvrede, a zapravo šta se dešavalo je to da je on prvi svim ljudima ovdje što se nalaze i druže se i gledaju ovo, prvo im rekao da Bog da se raspadali i vi i vaša porodica, a ne mogli umrijeti svi koji gledate, na primjer, evo ovaj ovdje live, ili onaj kod Adoksa live, ili neki tamo live koji, od osobe koju on mrzi. I vi i vaši gledaoci i svi. I onda normalno ljudi u afektu, zamislite šta ti je lik rekao, mi nismo 2 mjeseca mogli skontati uopšte kako se to pravilno izgovara. Uvijek onu prvu kasnije izgovarali, a drugu prvu. Koliko je sjebana rečenica, ups, jalanu, izvinite gospode iz tužilaštva. Znači, to je ono što on preskače, pa nema se konteksta. A ovako bi rekao čovjek ludilo. Znači, ovo se uglavnom odnosi na područje Balkana, Bosne i Hercegovine, ali i šire su, znači, dotaknuti YouTuberi, dakle, ovi kad krenu da vrijeđaju sve redom, znači. Ne, ovo je isto pogrešno. YouTuberi i kad krenu da vrijeđaju, to obično bude odgovor na nečije što je već neko ranije uvrijedio. Naprimjer, u slučaju mene i njega uvijek je sve jedna uvreda bila nakon što on prvi uvrijedi, pa ja moram vratiti, ja na to ne mogu šut. Koliko godina treba zatvora, treba, ja šutit ne mogu. Draga gospodo, poštovana gospodo iz tužilaštva. Svakoga kojim ne ide niz dlaku, oni vrijeđaju. Ne, mi samo vrijeđamo humanitarne lopove, one koji terorizam sprovode, one koji lažu da su advokati, što podržavaju humanitarne lopove, govore da tako treba, i one što podržavaju nadzor, na primjer teroriste koji hoće kako ne treba gasiti ljudima hljeb i zabavu i tako to. Samo, ne, kako ovo? Znači, ovakvi slučajevi ne samo da narušavaju osnovna ljudska prava zagarantovana Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, već i ozbiljno ugrožavaju društvenu koheziju. Ali Ustavom su bila zagarantovana prava i meni, kad si ti vrijeđao, pa si ti svejedno vrijeđao. I onda nisu sad samo narušena tvoja prava kad ja odgovorim, jer sam ja uvijek adekvatno odgovarao kako si ti vrijeđao. I nisu samo tvoja prava narušena, nego su od obojice narušena i jedan je. Pošto s prvo uvijek ti uvrijedio i onda ja uvijek drugi odgovorio. To je tako išlo. Ne mreš ti mene uvrijediti pa da ja tebi šutim, pa nema šanse. A sve jedan taj video ima tam da se pusti, da se pogleda, nikad ništa nije obrisano. Povjerenje među građanima te općenito sigurnost u cyber prostoru. Sigurnost u cyber prostoru. Da biste bili sigurni u cyber prostoru, imate Surfshark VPN. Trenutno je akcija, možete kliknuti, ukucati u suštini surfshark.com/vista, Vista ime kanala, i dobijete 4 mjeseca gratis. Što se tiče sigurnosti na internetu. To je ovako jedna svjetska, renomirana firma VPN-a, jedan od najbolje na svijetu ocjenjenih VPN-ova, i kontaktiraju samo 100% provjerene ljude. Nema šanse da bi sebi dopustili ljudi da se kod kriminalaca i lopova reklamiraju. Kaže Muamer Sakić. Bilo bi kontradiktorno, razumiješ? Kod mene neki dan, kod onog iz Austrije, neko poklonio 10 članstava i zakači imene da sam dobio i odmah me tamo napadoše, još nisam ništa napisao, niti komentaršem, kaže ovaj je kod dijasporta tamo. Pa jest neki iz Švedske, on je neka dodjeljiva, on tako zakuhava, znači dodjeljuje članstva, ovo ono, pokušava da zakuha među YouTuberima, imaš ti kvarnjaka, ljudi koji pokvareno igraju, tako da, ali ne treba se na to uopšte obazirati, vjerujte. Uopšte, ni najmanje, znači 1 sekundu ne treba na... Dakle, pojedini kreatori sadržaja na YouTube platformi koriste svoju slobodu govora na način koji prelazi granice zakonom dopuštenog, šireći govor mržnje, dezinformacije i klevete. Onda sam ja morao počiniti tačno ista djela ko što si ti činio, jer ja sam uvijek, a sve se to može hijerarhijski pustiti pa izgledat, ja sam uvijek tačno tebi odgovarao na tačno ono što si ti prvi rekao. I onda to znači da smo ti i ja počinili potpuno ista djela. Takve aktivnosti nisu samo moralno neprihvatljive, već i krivično sankcionisane prema važećim zakonima Bosne i Hercegovine. To je tačno i zato meni nije ni jasno što si morao to tako sve raditi, kad si znao i da ću ti odgovoriti, da ćemo prekršiti zakon i da nećemo biti moralni, da ćemo zvučat ko ćuke. Što si to radio i mislio da ti neću odgovoriti, meni to nije jasno.
uključujući zakon o zaštiti od klevete, zakon o komunikaciji i krivični zakon Bosne i Hercegovine. Pa isti taj zakon od klevete i mene treba da štiti, da ti ne možeš kleveta, da sam ja cyber kriminalac kad nisam, ali eto ne mere da mi nikako da me taj zakon zaštiti. On ima Haman, da li on postoji, ja ni ne znam. On Haman postoji, ali nikao i džaba on postoji. Stoga ja pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Jer ja tebe 3. put prijavljujem i to je dokaz da taj zakon džaba stoji. Znači posebno odjel za cyber kriminal da hitno pokrene detaljne istrage protiv kreatora sadržaja koji se bave klevetanjem, širenjem mržnje i Pa to će biti, zato sam ja prijavio tebe. Tačno to će i biti, eto ispunit će se želja. omalovažavanjem građana u... Pa eto, šta ćeš jebi ga dok se... Ja to samo nisam znao da to ovako more uporno biti u svojoj pogrešnosti. Zar more toliko neko uporan biti u tome kako ne treba? Vela havle. Kad nepravda postane zakon, otpor postaje obaveza. Putem YouTube platforme. Da razvije efikasne mehanizme za praćenje i regulaciju online sadržaja koji krši zakon, uključujući saradnju sa platformama poput YouTube-a kako bi se uklonio nezakonit sadržaj i sankcionisali počinioci. To je ono što sam ja pozivao. To YouTube, nisi ti to pozivao, to je YouTube već ima to da uklanja sadržaje, samo mora se reportat za ono što se stvarno dešava u videu. Ne moram ja, na primjer, sad igrat PUBG-a, a ti reportat da ja promovišem kako treba maloljetnici da imaju oružje i da 300 ljudi to napiše kao laž i da algoritam pomisli ovdje se dešava nešto što ne treba, makni mi to sa svega. Ne treba tako. Odavno, znači, ljude da prijavljuju takve sadržaje, takve kanale, jel? Nije. Ti si pozivao ljude da ti se jave na Facebook profil Dijasporac Bošnjak i da izraze zainteresovanost za pridruživanje grupi koja se zove Peacemaker, tajna Facebook grupa koju si ti napravio i krenuo pozivati ljude na to. Sa ciljem, znači da skupiš 300 ljudi, to piše u prijavi policiji u Berlinu, piše i u MUP TK i u ovim ovdje sajberašima i tako. Da se oni priključe u grupu i onda, na primjer, ne znam, prođe po noći, porta kanale. Eto i ti ćeš biti na sudu, na klupici, što lažeš tako o čovjeku. Falat na 5 CHF. Znači, sam optužen. Ti si to okupio da ja, na primjer, ovako u jedan upalim ja live i pošto ti si zvonce uključio u ta vremena, a i sad vjerovatno imaš uključeno da ti sve, maksimalno gore na vrhu, da ti sve obavijesti od mene dolazi. I sad ja upalim live da se igram malo s Rajom, da malo odlajvam, da to malo zabave, pošto godinama to radim. Onda bi ti, na primjer, uzeo taj link i pustio u tu grupu i svih tih 300 da uđu odjednom u roku možda od minut i po 2, da svi reportaju isto, da slažu nešto i da se onda to makne iz svega i da stalno to rade i da se uguši kanal i tako. Ti si na to pozivao, a to je prema ovoj ovdje definiciji znači terorizam. Kako? Zato što evo ovdje piše da je terorizam, ićemo riječ po riječ ponovo, već sam ovo jednom obavio, ali moramo opet. Terorizam je znači smišljena, kad si ti sjedio i smislio to sve da obaviš. Upotreba, da to sve napraviš pa da upotrijebiš. Nezakonitog nasilja, nezakonito je nasilje sastati se u grupi tajno na Facebooku i ići napadat kako ne treba. Nezakonitog nasilja je otići reportati, slagati u reportu nešto što nije, samo da bi nadzor ugušio kanal. Znači, nezakonitog nasilja ili prijetnje, ko mi smije doći, kad bi stali pred mene, sasrali bi se, možda će i nekog kola udariti, to isto sam naveo u policiji, pošto YouTube more vratiti video, džaba si ga obrisu i zato sam to naveo. Ja ću ako treba sjest u Berlin i otići tam pomoći im, odgovoriti na sve i pružiti pomoć, podršku kako treba, a jebo ja sve svoje, ako treba sješću otići u Ameriku, tačno u data centar gdje se hard disk nalazi od tog videa, heftu dana ću pješe hodat po USA Roads i prikupljat papirologiju i da mi opečati ona na šalteru, samo da bi vratio video gdje ti kažeš mogla bi nekog udarit kola. Jer nikad se ništa s YouTube-a ne briše, samo se obriše onaj access bilo kome na view page, gdje se gledalo. A file se nikad ne briše. Radi tačno jebote vaki ovih stvari. Zamisli to. Imagine the Balija Sunbear. Pazi.
prijetnje nezakonitim nasiljem. Znači, ili da si to upotrijebio, a upotrijebio si, ili da si prijetio da ćeš to upotrijebiti. Ako mi dovoljno reportamo neke, pa ih malo sankcionišemo, ovi manji i ostali će vidjeti da to tako ide i onda malo će se oni predati. Znači, prijetnje, znači, upotreba za prijetnje, za nasilje. Adox 2 eura zaboravio s dizanje iz haljina. Dizat će nas specijalna policija iz haljina, to kad on nazove njegovu neku tu policiju kod ovog. I tako razne te. Radi čega je to sad sve što smo do sad pročitali? Radi usađivanja straha. Da se ja prepadnem, smijem li ja to i to reći, jer imaš ti, gledaš pa na silu ćeš me nešto smanjiti mi rič, revenue, možda me i ugasiti, tako. Znači, radi usađivanja tog straha meni i drugim youtuberima i malim ovim što se trude da postanu veliki, namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja, sad ovdje vlasti ili društva, mi smo društvo, nismo vlast, kako bi se postigli šta? Ciljevi, ti si imao ciljeve, koji su općenito politički, vjerski ili ideološki. A u tebe su sve tri. Zato što si ti krao i lažno brojao glasove za propalu vlast koja je puna kriminalaca i korupcije, a onda vjerski, pošto si ti radikalni islamisti, mrziš sve koji nisu to, pa ja nisam to, pa imaš i tu jaku osnovu da me ne podnosiš, a onda ideološki, pošto ti si pun nekih svojih ideologija, šta sam ja i kakav sam ja, i na osnovu tog živiš, evo, 77. dan, pa pravio si 2-3 pauze po 2-3 dana, sve ukupno do sad. Znači, radi ovog ovdje što se, na primjer, sad tvoji potezi koje si ti obavio, ne u riječ, ne u slovo, u zarez ovaj ovdje, se poklapa. Sve u zarez. Šta si ti obavio i šta je to? I sad, ja jedva čekam, to je moj san. Ja imam fantazije najnovije. Prije sam imao neke druge fantazije, ispunio, nije dugo bilo nikakvih. Upravo sad se regenerisalo novih 7-8 fantazija, jedna mi nije, samo ove su mi ko kroz maglu, jedna mi je jasno vidljiva. Da odemo na sud i da me pita čovjek bilo kojeg statusa, što si na kaficu iz Zenice Bruda živjela Ilirska Bosna i sav ilirski narod, pozdrav. Volim samoću, ako te mogu zamoliti da to bude ok. Nije da nema bujruma, nego volim samoću, ne volim da Miko ide. Da me neko pita terorizam, što si nazvao čovjeka teroristom? Ja bi prvo izvadio mobitel ili zatražio, zamolio da mi se dopusti da izvadimo, ili bi isprintao na papiru pa ponio smotuljano, pa izvadio, pročito tačno ovaj ovdje tekst. A onda bi uzeo video i pokazati mu Boston. Imam ja majicu od Bostona. Da li u Bostonu nosaju majice od Brijesnice? Sleti u Boston, ja te vozim do bijele kuće ako treba. Neće mi Elvedne biti žao, neće svega me. Eto, samo zato što su voliko uporni u svojoj pogrešnosti. Znači, ja bi prvo pročitao ovu, a onda bi pokazao video šta je čovjek tačno uradio, i to ne jednom, nego više videa. I onda bi samo rekao, ako vi meni kažete da ovo što je on uradio nije ovo što ovdje piše, onda i nije, i dajte mi kaznu koja za to sljeduje. Eto, to je isto mnogo simple. Zašto sam ja tebi rekao i šta si ti uradio? A ti si već polako počeo pričati da ti to nisi uradio, a sad ćemo i to čuti. Lujkač od 2 eura, Judgment je odradio svoje, ne čuje se dijete više. Thank you for 2 euros actually. Ajmo dalje. Za formiranje terorističkih grupa i pravljenje nekakvih lista za odstrel, šta ja znam. Znači, što se tiče terorističkih grupa, evo sad sam ti objasnio zašto si dobio. Znači, nisi ti dobio da si terorista zato što si pozivao da se prijavljuje loš sadržaj na YouTube-u, nego da se ciljano prijavljuju ljudi koje ti mrziš kako bi se pogasili. I to si obavljao na ovaj ovdje način i zato sam ti ja to rekao. I sad ako je to pogrešno, eto, nek to meni, sudija nek mi kaže, ti si pogriješio što si ga tako nazvao, i nek to čuju svi koji su u sudnici, da to kako je on obavio, da to nije ovako ko što piše. Ja bez jednog pogovora, moj posao je samo da dođem pokazat, a ne odlučujem ja.
Jesam li ja to trebao tebe tako nazvati ili ne? Moje je sam da pokažem što sam. Pa ako sam ja pogriješio, jebi ga, šta ćeš? Nije niko savršen, pogriješi čovjek u životu, valja ići kihat za to što je pogriješio. Ali ja imam tačno što sam ti to rekao. I nije radi ovog što ti pričaš, nego radi ovog što ja pričam, a ja imam vidu da pokažem da je ovako ko što ja govorim. A ti nemaš ništa da ti pokažeš da je tako ko što ti lažeš. To je razlika. I ta razlika će biti bitna gdje god dođemo ti i ja da raspravimo ovo. Zatim da jača kapacitete svojih timova za borbu protiv cyber kriminala, uključujući edukaciju stručnjaka za praćenje aktivnosti na društvenim mrežama i prepoznavanje govora mržnje i dezinformacija. Ali nije sad toliko, Bog zna, neophodna ta neka tehnika i stalno praćenje tam gdje čovjek rekne 15 puta policiji 24/7 morate doći i zaviriti gdje hoćete, voljat kompjuter, voljat latice, a ja neću tebi reći gdje sačkaj da nešto sakrijem pa onda zaviri. 24/7. I sad kad to čovjek ponovi 15 puta, nakon što vi 15 puta nazovete i nalažete, onda nema neke, Bog zna, potrebe da se tu nešto prati i nadgleda, kad se zna sve. To je tako, inače u životu zna biti. Također da pokrene inicijative za jačanje svijesti javnosti o pravima i obavezama na internetu sa ciljem edukacije građana o tome kako prepoznati, prijaviti zloupotrebe, znači na društvenim mrežama. Ovdje se moram složiti, ne bi nam škodilo malo više edukacije o ovom svemu. Ali od zvančnih ovih. Ovom prilikom pozivam i sve građane Bosne i Hercegovine koji su bili žrtve ovakvih radnji da se obrate pravosudnim institucijama kako bi pravda bila zadovoljena i kako bi se osigurala sigurnost svih korisnika društvenih mreža. Pravda je zadovoljena na više komada, pravdi je zadovoljeno na više efikasnih i uspješnih i dobrih načina. Ali je to toliko bol proizvelo kod vas manipulatora da ja ne mogu da vjerujem da to i sad ide. Sloboda govora je jedno od osnovnih ljudskih prava, ali ona nikako ne smije biti zloupotrebljena za narušavanje prava drugih ljudi. Ne smije. I što si ti to onda radio meni, pa ti ja morao na taj način odgovarati? Što ti je to trebalo? Vrijeme je da se stane na kraj nekontrolisanom ponašanju na društvenim mrežama i da se jasno pošalje poruka da je internet prostor podjednako podložan zakonskim regulativama kao i bilo koja druga sfera života. Tačno zato sam ja prijavio što je više dopizdilo ovo, stvarno sve. Toliko je dopizdilo da muka mi je. Nebesa mi se. Kaže Muamer, hajmo like hejteri, nemojte samo gledati i slušati. Pa jest, bio bi red da bar lajkate. Dakle, apeluje na sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini da u skladu sa svojim nadležnostima hitno reagiraju i omoguće građanima sigurnost i dostojanstvo kako u fizičkom, tako i u digitalnom svijetu. Da li se vi, anketica ide jedna anketica. Započnite anketu. Da li se vi, dragi građani, osjećate nesigurno u cyber prostoru zbog osobe po imenu? Nema mu djeteta više u live, išao mu judgment socijalno kući što sam prijavio u Berlinu, ili će bez djeteta ili će oduzeti dijete. Nisam, vjeruj, primijetio, nemam pojma oko tog ništa. Interesant. S poštovanjem, ja, vlasnik YouTube kanala Dijasporac. To sam i ja ovima naveo, i tvoj, i moj kanal, i sve. Znači, to je što se tiče ove teme vezano za taj apel. I napravio sam dakle video s ovim tekstom, postavio ga na YouTube kanal. Ja se nadam da će taj video imati kakav takav odziv. Pa kakav će odziv imat kad ti pozivaš na nešto suludo? Kako da ima bilo kakav odziv, ja ne razumijem. Da će se ljudi odazvati. Ma na šta da se odazovu, ni to ne razumijem. Oni do koji će to doći, znači da pokušaju svako na svoj način da doprinesu toj nekakvoj. Pa nije nikakav doprinos u životu uništavati stvari. Doprinos je kad doprineseš, a ne odneseš. O, Jesse Komšo, šta ima? Bio si u bolnici, nije te bilo. Morat ću doći da te obiđem. Nadam se da si dobro, da si ozdravio. Ja sad ću o porezu. Komšo mi je bio nekoliko dana u bolnici. Živi helačluk.
Ja vidim, nema ga na YouTube-u, ali nisam odmah skonto. Nemoguća situacija. Tako da morat ću otići da ga obiđem. Jebote, hoće li vam biti lakše ako vam ja kažem da neću bježati od jedne kazne što sam ja to počinio, pa me treba kad. Ja neću bježati, neću samo saslušati šta trebam odslužiti i otići odslužiti. Eto da je vam radi tog makar lakše. Nije sada da ću ja pobjeći pa me neću moći ufati, neću Boga mi. Sad ćemo malo o utaji poreza u Bosni i Hercegovini. Znači. Dakle, utaja poreza u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljno krivično djelo koje podrazumijeva namjerno izbjegavanje plaćanja poreznih obaveza prema državi. U mene na poslu ima sistem vam gdje nema uopšte opcije hoću li ja namjerno izbjegavati ili neću, nego oni sami mjesečno od čitave zarade otkinu 30% i uplate onaj, kako se zove, porez u Americi. Nemam ja uopšte opcije hoću li ili neću. Nije to Bosna pa da ja mogu prikrivat, vodit kako ja hoću upisivat, kako to, nego samo osijeku i odnesoše. Niko me ništa ne pita. Ovo djelo ima značajne posljedice na ekonomski sistem zemlje jer smanjuje javne prihode, povećava pritisak na druge poreske obveznike i narušava povjerenje u poreski sistem. Zato su oni naštimali da automatski skida da ne bi to niko ništa narušavao. To se meni i sviđa, zato radim ovdje. Kako se dakle vrši utaja poreza u Bosni? Nisam mogao podnijeti jebote vam gdje god sam se zapošljavao, ide noliko para u kovertu, noliko para na račun. Jednom sam samo pitao čovjeka zašto to, kad mi je objasnio, mrak mi je pao na oči. A ovdje je to super regulisano, ništa ne mereš sakriti, izlopovijat, sve automatski ide. Tebi samo dođe šta je tvoje na kamaricu, ti uzmiš i trošiš. Bosni i Hercegovini. Poreski obveznici, uključujući fizička i pravna lica, koriste različite metode za izbjegavanje plaćanja poreza. To mogu lopovjaneri ovdje, gdje je smećarija, to gdje nisu ništa izgradili, gdje je sve ono harda radi njihovih džepova što je išlo tu, a nije išlo gdje treba. To moreš ovdje, a to ne mereš vam gdje je automatizovano, nemaš nikakvog pristupa. Pa su tu na prvom mjestu prikazivanje lažnih podataka. Lažno prijavljivanje. Nema lažnih podataka. Svaka transakcija ima svoj unikatni ID. I samo se u search unese ID i vidi se kad je stiglo, koliko je stiglo, od koga je stiglo, za koga je stiglo, za šta je stiglo. Ali sve i jedna nemoguća situacija da fening jedan računica ne poklapa se. To se ne mere desit, nikad mi se desilo nije. Svaki fening je tačno na broju. Uvijek bio. Nema šanse ovo. Lažno prijavljivanje prihoda, umanjenje stvarnog prihoda. Zatim uvećavanje rashoda. Nema lažno. Ima koliko si povuku, znači nema veze sad pojedinačna transakcija. Ima koliko si ti zatražio tog i tog datuma da ti se povuče na bankovni račun. I to ima tačnu svoju cifru. I sad ima tačnu cifru i koliko si za mjesec povuku, a ima konkretno tačnu cifru i koliko si za godinu. I on sam kaže u tebe leglo volko, šta je to? Znaš, ne znaš, idemo dalje. Ja se tek sad počinjem da vidim kako su stvari u životu jednostavne. Ja sam mislio skomplikovanije, ali sad kako njemu objašnjavam vidim kako su jednostavne. Rashoda kako bi se smanjila osnovica za oporezivanje. Meda, pozdrav Meda, šta ima, kako si? Dobro došao. Zatim, nepodnošenje poreskih prijava. Nepodnošenje prijave prihoda, posebno kod freelancera ili radnika na crno. Ne mereš ti sad ići od države do države i svakom podnositi prijavu šta si u jednoj državi zaradio. Znači, ne mereš ti sad u 2 države plaćati porez, jer ako možeš u 2, što ne bi u 3, a što ne bi i u 7 onda. Znači, porez se plaća samo u jednoj državi. Tam gdje si radio, odbije ti se, u sve jednoj firmi ima ukupna plata. Nema veze jesi li u Kambodži, Belgiji ili Bosni ili Washingtonu. Ti radiš u firmi, radiš u bolnici, radiš autolimar, bilo šta. Ima plata koju ti dobiješ. I od te plate odbije se dio za porez, a dio tebi. To svud ima, samo u nas nema i mora biti u nas, ne mere samo u vas. Hoćemo i mi toga, da nam je toga što vi imate svi ostali, a nama ne date. Znači, mora i u nas biti tako, ali ni ne mora jer je već. Znači, na YouTube-u je to već tako, 30% ide za porez, ovo nama, ja zadovoljan, halal bila. Ignorisanje obaveza prijavljivanja prihoda iz inostranstva. Ali nije mi opcija uopšte ignorisati, ja ti uporno ponavljam, niko mene ne pita hoćeš ili nećeš.
lažna dokumentacija, korištenje lažnih faktura ili dokumentacije za prikrivanje stvarnih transakcija. U mene toga nikad nije bilo, ovako da me odnio u poresku upravu onaj dokumenata, ugovora o djelu čuda, vaki, naki, i sad svaki taj dokument ima šta je bilo tu, ko je osoba nadležna, imam vam ja, potpisao se ime i prezime, i na svakom papiru možeš ti naći da kontaktiraš osobu, da pitaš da li je ovaj čovjek za vas reklamirao to i da li ste vi preko ugovora o djelu izvršili dadžbine državi. I jedno između 60 i 75% čitavog posla ikad će ti s druge strane slušalce reći jest, to je tad bilo, imamo i mi sve kopije i tako. To je u mene tako bilo. Ja znam, možda je nekima šok to tako slušat, ali ja sam to odjeda pokupio, da mora se sve znat, da prvo se u mjesecu računi poplaćaju, ako imaš kome šta dužan, to se vrati i ono što tebi ostane s tim se živi. I da sve mora se znati gdje kako je cakumpa. Nije to meni, ne radim ja to nazor, nego navika. Geni. Skrivanje stvarnih poslovnih aktivnosti. Ja sam sekunde zapisivao kad su pare lijegale, kak je. Zatim, siva ekonomija. Obavljanje djelatnosti bez registracije, čime se izbjegava plaćanje PDV-a i drugih doprinosa. Pa ne merem ja registrovati to što ti navodiš kad ne ja sića posla. Skroz malo posla. Ja moram dok se ne izgradim, dok to ne naraste, ako naraste, radit ovako kako je lakše, ima zakonski kako je lakše, ja tebi nešto radim ili prodajem, fino brate ugovor o djelu i uplati se tako državi i isti đavo, samo nisi morao ti još džaba pare davat za DOO ili za bilo šta. A isto sve legalno, tako mi moramo dok se ne izgradimo. Jer nema smisla bacat pare, a nemaš posla, nemaš dovoljno prometa. Tu samo bi budala potpuno uradila. Isplata na ruke bez prijave dohotka, znači na crno. Nema. Cijene. U mene to nema jer svaka marka ikad zabilježena. Nema, pa ne mere bit, jer onda mora falt na računu. Ja ti sabro volko, a ima tam jedna reklama, nisam ti vam naveo kontakt, ni papir, ni koji đavu. Za sve ikad i jednu reklamu, pa čak i objavu na Twitteru ima papir i ugovor o djelu. Nema, kakvi to? Manipulacija cijenama u transakcijama između povezanih lica kako bi se smanjila poreska obaveza. To ne mereš na PayPalu. Ako ti piše toliko si dobio, toliko imaš, toliko možeš povući, nema nikakvih manipulacija. Ti sa transakcijom nemaš ništa osim pregleda detalja iste. Ne mereš ti sad ući pa njoj mijenjati šta piše tam. Short kompanije. A to, znaš ko to more? Evo pa ovi lopovijane što duple knjige imaju i ta čuda. Mještanje prihoda u porezne rajeve kako bi se izbjeglo oporezivanje u Bosni i Hercegovini. Meda, dobro sam, hvala na pitanju, kako si mi ti? Da, dobro sam, hvala Bogu, evo danas odmaram, ajde ko malo da upalim live, jutarnji, pa ću možda malo i večeras. More i večeras, nije problem, ja sam tam 10 naklipo, a prijava, vidi što je lijepa ovdje, u policiji, evo joj tačan broj koja je po redu. Ja sam tam naklipo, pa ti kad god upališ o meni, ja sam tam pustim jedno 4 komada, da idu naredni 10 sati. I ti samo deri paša dok još možeš. Jedva čekam da staneš. Malo juckam čaj, družim se s vama, razgovaramo, pričamo. Zakonski okvir za utaju poreza u Bosni i Hercegovini. Krivični zakoni na državnom i entitetskim nivoima jasno definišu utaju poreza. Krivični zakon Bosne i Hercegovine, član 210, reguliše utaju poreza na nivou države. Ali samo da te podsjetim, utaja poreza bi bila, na primjer, ja tebi prodajem softver od 1000 maraka, ja ga iskodirao, zapakovo, napravio i sad ja to imam, mogu tebi prodat. I ja ga tebi prodajem, ne mora biti 1000, hajde 10.000 softver. I trebao bi ja sad od tih 10.000, ne znam koliko procenata, na pamet ne znam koliko se za to sad na primjer uplaćuje, trebam neki dio tih para uzeti i uplatiti državi porez. Ja uzmem na primjer i ne uplatim, nego uzmem čitavi 10.000 sebi. To je onda prikrivanje poreza. A nije prikrivanje poreza kad imaš u Google onim sheetsovima svaki fening ikad i svaku sekundu u koliko sati kojeg datuma je leglo, od koga za šta, kad, kako, kudam, gdje si digo, koliko si digo, da se mora izračunati koliko je, pošto je bila valuta tad, koliko je odbijalo. Onda i to sad ti sve ovako predaš i niko te ne nazove da ima gdje da fali marka. To bogam nije utaja poreza, nego potpuna transparentnost, evo ti sve što ja radim vidi. I šta te interesuje pitaj. Ne, onda to nije utaja.
Jebote, ne mene mi ovo omrznut nikad ovako ponavljati. I treba, kad god imaš vremena iskoristiš. Ma ja malo da se nabere sati. Možda on mene testira da vidi hoće li znat ponoviti svaki put isto. Pa ne moram izmišljati ništa, isto je bilo i isto će biti svaki put. Ne moraš testirati. Dakle, prekršaj se odnose na obaveze prema institucijama Bosne i Hercegovine kao što su PDV, akcize i carine. Kazne uključuju novčane sankcije i zatvorsku kaznu do 10 godina ovisno o težini prekršaja. Entitetski i zakoni Brčkog distrikta. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine član 273 i krivični zakon RS-a član 284 regulišu utaju poreza u okviru entitetskih porezskih obaveza. Kazne su slične državnim zakonima, ali se razlikuju u primjeni na lokalnom nivou. Poreski zakoni. Poreski zakoni Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčkog distrikta definišu proceduralne obaveze, prijave i rokove za plaćanje poreza. Kršenje ovih zakona može dovesti do prekršajnih ili krivičnih prijava. Prije neki dan sam te preporučio, podijelio na Discord i napisao da svako ko želi da lijepo piše i da se druži, dobro došao je kod tebe na live. Hvala lijepa Meda, hvala. Svaka čast Meda, svaka čast što si prenio ljudima da ima ovdje jedna zajednica gdje se more lijepo družiti i svašta lijepo pisat. Nek si im prenio da saznaju jer to je tačno ono što se ovdje dešava. Svaka čast legenda. Pravi. Ispravan potez. Sankcionisanje utaje poreza. Kazna za utaju poreza u Bosni i Hercegovini zavisi od težine prekršaja i visine utajenog poreza. Novčane kazne. Za manje iznose utajenog poreza sud može izreći novčanu kaznu. Pored kazne obveznik je dužan platiti iznos utajenog poreza sa zateznim kamatama. Ali gdje ti nama odgovori kako more kad se ne utaji ništa poreza i plaća se tam gdje se zaradilo duplo više nek što ovdje traže, kako more se onda za to dobiti kazna, a nisi ono ni utajio ni ne platio? Gdje nam to malo, ima li to na chat GPT-u? Zatvorska kazna. Za ozbiljne prekršaje predviđene su kazne zatvora. Maksimalna kazna iznosi do 10 godina za najteže slučaje. Pa ako su predviđene zatvorske kazne za ozbiljne prekršaje, kako onda more ona uslovna preći u zatvorsku čisto iz principa jer nisam ono još donajebo dovoljno. Pa da mi i to. Kako to more ako je predviđeno za ono, ako je predviđeno za ono, što se onda koristilo za ovo? Kako to more? Oduzimanje imovine. Imovina stečena kroz utaju poreza može biti oduzeta. Tu ima jedna sreća što ne moraš ništa imati na sebi, nego fino sve staviš na druge ljude i onda oduzet će ti čundaru. Dodatne sankcije. Privremena ili trajna zabrana obavljanja djelatnosti. Negativni upisi u registre poreznih obveznika. Pa ne mereš mi zabraniti da se bavim YouTube-om kad odeš tam, idi tam ismare pušim. Kad odeš tam i pitaš jel čovjek krši ovo što ja tvrdim da krši, a ljudi ti kažu ne krši evo papir da se uredno plaća. Kako ćeš mi onda zabraniti? Pa to bi bila presila, to bi bilo nasilu, to bi bilo mimo pravila, mimo reda ikakvog. Kasnije bi oni rekli jebote, pa vidi i nama će ovako, hajmo mi odavde, biži, uz neki divljaci. Mora se red znati pravila i sve. Kako se otkrivaju utaje poreza? Kako? Meda, ništa, kad je neko kulturan, uvijek koliko mogu, toliko. Za mene si skroz, ok, za druge me ne zanima. Hvala ti Meda, puno. Svaka čast, brate moj, ništa, treba se sav Ebedullah, Bosna, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, svi da ovdje na jedan čat dođemo, ovo ostalo, sve ko jebe to, sve treba pobrisati sve i samo ostaviti ovaj ovdje link i kanal da se moramo tu dopisivati ovako kad doću. Svaka čast, brate moj, jebote, kako nama to nije naumpalo. Kako se otkrivaju utaje poreza? Poreske kontrole. Poreske uprave vrše redovne i vanredne inspekcije poreskih obveznika. Ja? Provjeravaju prijave PDV-a, dohotka, doprinosa i ostalih poreskih obaveza. Nisu htjeli provjeravati. Ja Viko ima papir koji sve to vam govori da to nije tako što ste vi sebi umislili, ali čovjek viče nećemo mi taj papir uzeti. Jer ne mere ako ga uzme onda pada mu sve u vodu nako je kako ja kajem. A ovako ako ga ne uzme mora mi presuditi na... Ni ovo nije bilo ovako. Saradnja sa drugim institucijama. Poreske uprave sarađuju s carinom, inspekcijama rada i finansijskom policijom. Koriste se baze podataka za identifikaciju neprijavljenih prihoda. Nema. Sad ti kajem, nema ništa neprijavljeno jer automatski sve ide i mora biti sve prijavljeno. Sve mora biti tačno jasno. Nema ništa da fali.
saradnja. Razmjena podataka s drugim zemljama, posebno u slučajevima prihoda iz inostranstva ili offshore kompanija. E pa ni to nemamo. Razmjena podataka s drugim zemljama, koliko sam ja zaradio, pa da tamo uplatim volko, vam razliku i to bude komplet. To nemamo, zato što su sjedli, bogatili se, krali, umjesto da rade za narod što treba. Eto, ni to nije. Znači, sve što nije. Ono bi trebalo, ono bi tako trebalo, tačno takvim slučajima nositi. Aldin Sefić 5 eura. Jesu li ljudi koji ga prate i gledaju svi mentalno ograničeni ili su baš svi isti kao on? Veze nemam. Moje je samo da kad iz nečijih usta, da li njegovi, da li bilo čiji drugi, izađe jedna rečenica o meni kako nije i nikad nije bilo i nikad neće biti. Ja znam samo da ja moram ovako stisnut start streaming i reći ljudima da to nije tako i reći im kako je. Ja to moram i ja samo to znam, a ne znam kakvi su ti. Nemam pojma. Šta oni rade, veze ne. Prijave građana. Građani mogu anonimno prijaviti slučajeve sumnjive utaje poreza. Tako je to, ako znate da neko ne plaća porez, prijavite ga. Ako znate da ne plaća, vi prijavite. Mene ne morate prijavljivati. Ja imam papir, kome plaćam, šta plaćam. Mogu vam pokazati kad dođete, nema potrebe da bez ljudi dolaze. Jer mogu oni doći, ali njima ću pokazati taj papir i odoši. I opet vi najebaste džaba zvali. I opet ako budeš zvao, tam se zapiše džaba zvao. Sam sebi skačeš ustama. Ja ti uporno vičem da to sve imam, a ti budala. Prijavite. Prijavite me. Prevencija i edukacija. Bosna i Hercegovina nastoji unaprijediti poresku disciplinu kroz digitalizaciju sistema. Uvođenje elektronskih prijava smanjuje mogućnost manipulacije podacima. Edukacija poreskih obveznika. Organizovanje seminara i kampanja o obavezama i kaznama za utaju poreza. Povećanje transparentnosti. Nemam ja šta. Meda, idem odmoriti se. Nemam ja šta povećavati transparentnost. U mene je transparentnost već na 100% i tu je zakucana ne znam nija već koliko dugo. I nemam je šta više povećavati. Jedino da se skinem go pa da svi me gledaju golog. To bi bilo previše. Nepotrebno. Čirkom ostavit ću ti live u pozadnju. Meda, hvala puno. Medo. Povećanje transparentnosti. Javna objava podataka o poreskim prijavama i kontrolama. Ja, eto ja sve... Utaja poreza u Bosni i Hercegovini. Sve ja javno objavio. Ima tam meno na Facebooku, uđeš u mene facebook.com/HADZYC i uđeš u fotografije. Sve jedan dokument i kad ima feninge možeš pročitati, a kamali ovo veće. Ozbiljan problem koji narušava fiskalnu stabilnost države i povjerenje građana u pravni sistem. Ja. Iako zakoni predviđaju stroge sankcije, ključ za rješavanje problema leži u unapređenju sistema kontrole i jačanju saradnje. Nije baš. Ključ leži u tome da ne budu ćuke na pozicijama pa da se iživljavaju, nego da bude neko ko stvarno reguliše pa da to sad čitava stvar funkcioniše kako treba. A ne trebaju biti ćuke, nesposobne, glupe, koje ne znaju ni šta je to, ni čime se mi bavimo, ni kako to, ali oni bi da odlučuju kako će to biti. To je ključ uspjeha, a nije ključ ovo da ti poboljšaš sisteme kako ćeš natjerat nekog nešto. Nije kakvi to. Između institucija i edukaciji poreskih obveznika o važnosti poštovanja zakonskih obaveza. Ali mora se, na primjer, poštovati i sve ono što građanin obični dobija. Mora mu se pošteno sudit, mora mu se ne lagat, mora mu država ne podmetat, mora se ne pokušat ubit. I onda on će možda i vidjeti vrijednost u tome. Trenutno vidi vrijednost da uplaćuje tam da se u Washingtonu ljudi liječe i čiste ulice i policija brine o sigurnosti. Vidim tam ljudi normalniji na vlasti, da ja tam plaćam i radim i odo tam. Ovdje mi se sviđa jedino priroda kod turista. Mora se popraviti to, pa niko, nijedna nema budale da ulaže u nešto loše. Ne mogu ja ulagat u ubice, u nasilnike, u manipulatore, u đubrad. To moraju biti čisti ljudi da bi ja tu došao, evo i vama dio, neki imate. Ne mogu biti ćuke, bolan, normalan ti. Sljedeća tema o kojoj želimo da govorimo je širenje lažnih informacija o terorizmu i ozbiljnim prijetnjama putem YouTube-a i društvenih mreža. Ja sam ti malo prije čitao ovdje definiciju i šta si ti tačno uradio i ovo se 100% poklapa i onda to nije lažno širenje nego istinsko širenje da narod zna, da bude upozoren, da sazna šta ti tačno radiš. Jer danas radiš meni, sutra ćeš raditi njima, prekosutra nekom trećim, moraju znat. Moraju se stvari preventivno obavljati. Kasno je kad se desi. Onda je gotovo, može ga jebati. Koje su to, dakle, pravne i društvene posljedice svega toga? Koje?
Dakle, u vremenu digitalnih medija, društvene mreže poput YouTube-a, Facebooka, Twittera i drugi postale su platforme za izražavanje mišljenja i distribuciju sadržaja. Jest. Međutim, ove platforme često bivaju zloupotrijebljene za širenje lažnih informacija, uključujući ozbiljne optužbe poput terorizma, formiranja terorističkih organizacija i izmišljanja raznih lista za odstrel i šta ti ja znam. Nije to ništa izmišljeno. Sad sam ti ja objasnio, ovdje ima definicija šta je terorizam, ima šta si ti uradio i to se poklapa i zato to nije lažno nego 100% istinski. A onda liste za odstrel, ti si napravio video lista hejtera i to more neki ludak sa automatskom puškom i 85 pripadajućih metaka i sa PTSP-om višeg levela, a ne bi smio imati tu pušku, more sebi skontati i otići porukat narod, zato što je lud. Na, i jebi ga onda, moramo djelovati preventivno. Takve radnje nisu samo društveno štetne, već i pravno kažnjive u većini jurisdikcija, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Štetno je ono jedino kad ti lažeš da sam ja cyber kriminalac, jer nema šanse da ja nešto tipkam i da ustanem odavde sa stolice i ponudim drugom čovjeku da sjede i on sjede i da ne mere on naći šta sam ja tipku. To nema ćabine ćabe. A još više nema ćabine ćabe da ja ovako sjedim ovdje za kompjuterom i u momentu naide policija, a ja im rekao morate naići 24/7 i zavirit gdje hoćete. I sad znam se ja sjedim ovdje gledam tvoj live, a oni nalete. Pa njima treba samo, ja mislim, ne znam, evo ovako, dok bi došao, izašao iz kola, pa eto ne treba mu ni 15 sekundi da se nađe ovdje u sobi. I šta ja mogu? Mogu jedino pozatvarati to što sam klikao i ništa više ne mogu. A on kad sjedi, on će moći naći da sebi zatvara šta sam ja zatvorio i tako to. I onda ne mora nikako biti cyber kriminal što ti uporno tvrdiš da ja jesam. Kad je u mene sve to tako dostupno da se sjedne i vidi da niđe nikakvog kriminala ne mereš ti kliknut. Čak i poblokirano, znaš koliko je stvari poblokirano da ne mereš ni naići, a kamali da kriminala kak ima. I plus bilo bi glupo jer ovi u Telemahu vide čitav tvoj promet i čim bi ti bilo šta obavio, oni bi javili policiji i gotovo. Bilo bi potpuno glupo, razumiješ, to tako radit i zato to nije. Ja ne mogu nikako tebe sva što ti uporno vičeš da jest, a niđe nema jedno da jest. Niđe, nego u tebe u glavi. Malo. Eno, opet nađe ovdje. Pravni aspekti širenja lažnih informacija o terorizmu. Nije ništa bilo lažno. Sve je istinito, ne znam što to uopšte čitaš. Dakle, u Bosni i Hercegovini širenje lažnih informacija koje uključuju optužbe za terorizam ili formiranje terorističkih organizacija može se kvalifikovati kao više različitih krivičnih djela prema važećim zakonima. Može, ali u našem slučaju ne može, jer ja tvrdim da si ti okupio terorističke grupe na teroristički način, nema veze što je preko kompjutera, ima isto kategorija jedna što se zove cyber terorizam. Ako nisi nikad čuo za nju, dobro došao u život. Ti si terorističku grupu okupio na tačno što meni liči, pa sad možda sam ja mutav i morat ću zato kaznu platiti i kihat, ali to što, kako si ti to obavio, kako si pričao da si obavio, meni to liči na tačno ovo ovdje. Ako to nije, i meni će to biti lekcija da to nije tako i znači u buduće da ljudima drugim ne govorim kad vidim da onako pozivaju tajno u tajnu grupu par stotina ljudi da rade nešto što ne treba, ja njima neću kasnije nikad više reći da je to terorizam. Nego ću im reći humanitarci, humanitarni rad, guraju ljude naprijed. Dakle, ovo uključuje lažno prijavljivanje krivičnog djela, krivični zakon Bosne i Hercegovine, član 236a. Dobro je, sreća onda moja da ja ovdje ovo što sam tebe isprijavljivo ništa nije lažno, nego je sve istina. Sreća moja, pa će me ta kazna zaobići jer za sve što sam naveo ja imam zašto sam naveo i eto onda ako i to neko uspije ovako pucnit prstom pa uništit, jebi ga, onda ću ja rad tog najebat. Svjesno prijavljivanje neistinite informacije o tome da neko planira ili provodi terorističke aktivnosti smatra se lažnim prijavljivanjem. Smatra se to, ali na primjer kad ti sad provodiš pa ja prijavim onda se to ne smatra jer nisam ništa slagao zato što si ti provodio. To jest i ovo moje isto je. Kazne. Novčana kazna ili zatvorska kazna do 5 godina, a u težim slučajevima i do 10 godina. Sreća i jedno i drugo će me zaobići, pošto ja nisam ništa tu slagao, nego istinu govorio, imam da pokažem kad i gdje se to desilo, a mogu i svi ukucat pa vidjeti. Pod 2. Izazivanje panike i nereda. Krivični zakon Bosne i Hercegovine, član 358. Eto, panike i nereda, ko mi klipa od
jedne, dokoliko hoće sekundi, gdje sam ja kakvu paniku i nered dizo, ja ću uzeti i kliknuti obriši YouTube kanal i to je to. Ko mi uspije, kako sam ja paniku i nered dizo, eto. Ako ima neko da to more, ja sam tu da to vidim. Širenje informacija za koje se zna da su lažne, a koje izazivaju strah ili paniku u javnosti, kažnjava se strogim zatvorskim kaznama. Jest, a ovdje ima hiljade ljudi što sam ja vam naveo, jer možda ima čak i 10.000 ljudi, možda sam pogrešno naveo to. Ima, hajmo rećemo hiljade, ima hiljade ljudi što su vidjeli da kod nas to nije pogrešno, nije live za 5 ljudi nego je ugasio svojć. U našoj situaciji to nije pogrešno zato što ja imam sve kad se šta desilo i kako. Kazna zatvorska, kazna do 3 godine, a ako se posljedice širenja panike reflektuju na širu javnost, kazna može biti i veća. Sreća i od te kazne će me zaobići jer nikad niđe nikakvu paniku nisam dizao koja se oslikala na javnost pa i oni bili uspaničeni. Tu nema niđe, sva sreća. Jo je slijepo ovako slušat šta ćete sve zaobići jebute. Po 3. Kleveta i narušavanje ugleda, entitetski zakone o zaštiti časti i ugleda. To jest, ono ima, klevetaš ti, kudam stigneš i kako stigneš. Ali meni je to tako mrsko tebe da ja idem sad tebe tušti. Jer to valja ići prvo, opet mozak zatrovat da objasnim ja advokatu šta ti radiš. Pa valja do mjere da on to isto shvati kako se stvarno dešava. Pa onda valja ići papire vadit, pa čekat, pa dopunjavat informacije. Za šta? Za neke pare koje opet moraš čekat, a i nisu nešto, a i kad ih dobijem ti ćeš opet nastaviti isto i misliti. Meni to tako se ne da. Ja bi se radije išao igrao šćukom napolju umjesto, a ti klevetaš. Nego ja nešto nekako smatram da je dovoljno ovako da ja sjedem i objasnim kako jest, pa ako nekome se uši zaparaju da mu nešto bude nejasno, on će pitat pa ću ja i to da objasnim. Ja smatram da je to dovoljno meni, da ne moram da te tužim, ali opet nekako si previše uporan pa moram da uključim policiju. Jer 2 put sam te prijavio, prije mjesec prva prijava, druga prije, ne znam, imali 2 hefte. Nitko zove, ni ti koji đavo, ti i dalje pališ lajvove. Ja svojoj djeci moram hljeb braniti, ti nastavljaj, a ovi ne moraju raditi ništa. Javna objava neistina o drugoj osobi koje narušavaju njen ugled i čast, uključujući optužbe za terorizam, može rezultirati parničkim postupkom. Prvo ne mere uključivati optužbe za terorizam, pošto to nije lažno, ni to nije lažno, nego je istinito, a onda drugo, u mene ima sad Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, jedan, YouTube, drugi, i sad možeš zaći redom i vidjeti sve ono što sam ja o tebi objavio i nijedno nije lažno, nego tačno ima i hiljade svjedoka, a i sve istina tačno kako sam objavio. Eto, sreća i to nisam, znači zasro i to će me zaobići. Kazne. Novčana naknada za nematerijalnu štetu žrtvi. Koliko će me zaobići? Po 4. Posticanje mržnje i nasilja. Krivični zakon. Nema cifre, jebi ga. Bosne i Hercegovine, član 145a. Čega. Naknada za nematerijalnu štetu žrtvi. Po 4. Posticanje mržnje i nasilja. Krivični zakon. Pa posticanje mržnje i nasilja je ono kad ti kažeš mogla bi nekog udarit kola, to je posticanje nasilja. Ili, na primjer, u tebe u čatu kad neki nasilnik piše da bi možda meni mogao doći na kuću, pa se ti osmješkuješ i dodaš neki đavo poput mogao bi, znaš, to je posticanje nasilja, jel ti svojim potezom, grimasama, gestikulacijama postičeš nekog viewera koji te možda gotivi da on sad ide i biti nasilan, to je posticanje nasilja. A posticanje mržnje je ono kad pričaš 3 mjeseca o meni, a u ta 3 mjeseca 3 put mi rekao ime i toliko me pokušavaš ni podaštavati u očima bilo koga, da ni ime nećeš reći i sve što ja radim, sve jedan način na koji postojim je najgori mogući ikad i to uporno ljudima, to je posticanje mržnje. A ono prvo je posticanje nasilja. A ono kad te čovjek zove na razgovor da popričate i 15-20 puta te tako zove, i to sam naveo policiji da znaju, to je posticanje deeskalacije sukoba i smirivanja strasti. Ali pošto tebi nije cilj deeskalirat, nego imaš neke druge ciljeve, onda zato ti ne možeš doći na taj, a i ne možeš radi svega što si uradio i svi znaju i zato ne mereš, nego možeš tako sjediti sam sa sobom pričat dok ne pobudališ. Zakon Bosne i Hercegovine, član 145a. Ako se širenjem lažnih informacija postiče mržnja, netrpeljivost ili nasilje prema određenim grupama ili pojedincima,
počinitelj može biti kažnjen zatvorskom kaznom do 5 godina. Jesi čuo? I sad šta će biti kad, na primjer, ljudi dođu i pitaju te jesi li ti to radio i ti normalno, ko što ćeš i uraditi, slažeš, nisam, on to sve manipuliše i onda mene nazovu, viče čovjek da nije i onda ja njima link kako jesi. Eto. I šta će onda biti? Hoćeš sam sebi ovako čitati šta si uradio i pitat se što si to uradio. Hoće li onda se isto tamo iz pritvora moći live upalit pa srat ovako još dan, dva kako nije? Hoće li to moći i tad? Kompjuterski kriminal, krivični zakon Bosne i Hercegovine, član 394. Korištenje društvenih mreža za širenje lažnih informacija ili prijetnji smatra se zloupotrebom informacionih tehnologija. Kazne. Pa to rade sve jedan od taj što i ti sad podržavaš i gotiviš i pratiš i suportaš nadzor da bi nekome kaprec udaru. I to oni svi rade i ti se s njima čučoriš i onda nama upališ live i pričaš kako je to loše i to ne treba. Od čega si ti? Jel ti poznaješ uopšte svoj sastav i jednog dijela sebe? Kad te ovako sad neko zainteresovan, a ne upućen pitao, ko si ti? Šta imaš ti reći o sebi? Bil ti znao uopšte započet i otkle? Zatvor od 1 do 5 godina. Posljedice za počinitelja. Osobe koje šire lažne informacije putem društvenih mreža i YouTube-a mogu se suočiti sa sljedećim posljedicama. Čime? Krivična odgovornost, pokretanje istrage od strane policijskih i pravosudnih organa. Ako se dokaže krivica, počinitelj može dobiti zatvorsku kaznu, novčanu kaznu ili oboje. I šta ćeš ti učiniti kad ja dokažem ljudima da je sve ono što sam izgovorio nako, jer imam za sve video da se to tako desilo? Kad pričam da si okupljio grupe, samo zato imam jedno 10-15 videa, nemam jedan, gdje si ti decidno tačno objasnio da ti se na ovaj ovdje način ljudi jave i da vi to tako obavljate. I sad šta će biti kad se još jednom tam što bude to gledao moje i njemu se isto imao sličan mozak ko ja i njemu se poklopi to kako si ti izveo, a ima uvide u šta si izveo, ima prevodilac se uzme pa on tačno i kontekst objasni. I šta onda kad se i njima tam poklopi da ti to jesi? Hoće li onda biti ovi 5 godina zatvora? Šta ćemo onda? Kazne zavise od težine lažnih informacija i njihovih posljedica. U tebe su teške, čovječe. Zamisli reći za čovjeka da mu je posao potpuni kriminal, za čovjeka kojem jedan klik nije kriminal. Znaš ti kolkačko je to? Pa to je potpuna jedna suprotnost jedno od drugog. Ali u potpunosti. Ko da je skroz ovako leđa leđima okrenuto jedno drugo. I ti to dođeš i tako olako, ko budala kaka izvališ. Ali ne jednom, nego uporno svaki dan 3 mjeseca. Zamisli to, jel to ima među nama stvarno? Građanska odgovornost. Jebote, zamisli da ja za ovu flašu 3 mjeseca sjedim ovdje na live i vičem ljudima ovo je staklena flaša, a ono plastična. De zamisli te bolesti? De morate li zamisliti tu bolest? Na sekundu. I kogod mi kaže nije, ja ga uzmem, banujem i vrijeđam i... Jel to moguće, jebote? Žrtve lažnih optužbi mogu podnijeti tužbu za naknadu štete, tražeći odštetu za pretrpljenu duševnu bol, narušeni ugled i druge posljedice. Mogu. I ti 27 live-ova pričaš to u live-u kako to more i sad nikako da odeš uzeto tu pravnu podršku i tužit i da isplatiti se od ta odšteta. Nego samo na YouTube-u ti to pričaš ko da ćeš od tu odštetu preko YouTube-a dobiti. Nikako da mene neko obavijesti da je pokrenuta tužba taka i takav protiv mene. To nikako da se desi, ja ne mogu to shvatiti. Samo na YouTube-u svaki dan iznova. I ono, primijetiš, pazi da niko ne jebe o tu manipulaciju, niko ne nasjeda, niko. I ti i dalje istim intenzitetom. Pa to prevazilazi poznate bolesti, ja to nisam vidio. Nisam svega mi ljudi. Sam svašta vidio, ovo nikad ni približno nešto ovako nisam vidio. Vela havle. Ovo je tolkačko vela havle. A tek ovo je jako bitno. Blokada i zabrana pristupa društvenim mrežama. Evo išti. Platforme poput YouTube-a imaju stroge politike protiv govora mržnje i lažnih optužbi. Počinitelju može biti trajno onemogućen pristup platformi. Može. To je stvarno, ljudi, istina, može, kad bi to čovjek radio, može. I sad, nakon što si ti, a imaju screenshotovi i zato, znači sve što ja tvrdim imam ili screenshot ili video, ništa ne pričam uprazno. I šta reče? Gubitak ugleda i društva.
Platforme poput YouTube-a imaju stroge... Ja, i nakon što ti sjediš, pitaj Boga koliko, da li je to trajalo sahat ili je trajalo čitavu noć i sad gledaš kako bi šta slagu, gdje bi šta dodao, kako bi šta, kakve bi riječi upotrijebio da to ti napakuješ dobro. I ljudi uzmu i prvo obavijest pošalju, čitav kanal je sad pod pregledom, došla malo rigoroznija prijava, došla da ti radiš nešto jebeno. I samo nema nikakvi dugmati da ti klikneš u mailu, nego samo ako piše da se to radi o tebi. I klip po klip, objavu po objavu, deleted post po deleted post, koment po koment. Ljudi vidjeli, niđe nema ništa. I poslali prvo mail, sa vašim kanalom sve u redu, ima screenshot, ja sve objavljujem po društvenim mrežama. Sa vašim kanalom je sve ok, nanovo je nazad uključena monetizacija, uključen super chat, uključen super sticker, uključena membership, sve pouključivano. Ja te tagujem, čovječe Boži, u objavi. Evo vidi, taj koga ti zoveš, javio ti se relativno brže nego obično što se javlja ljudima. Javio ti se i tačno što tražiš ti dao. Ti kukaš, treba prigledat ovaj nešto bara i čovjek viče, evo more, sad ću samo da prokuha voda za kafu. Zalijem sebi i zali čovjek sebi kafu i sjede i sve prigledao. I viče, nije, zajebao se malo, nema ovdje ništa. I ti nakon toga, 3 mjeseca, i dalje na svaki video report i laž, i ja čim ga ugasim žut, i moram stisnuti zatraži ručno razmatranje, i na sve jedan mora ući neko iz YouTube-a i prigledat ga čitavog, i dosaznat o tebi šta radiš, sam sebi skakat u stomak, dosaznat, vidit da lažeš, i imat na kamari koliko puta si nalagu i svaki put vratit da sve bude zeleno. I ti opet nakon svega toga i dalje istu priču. Jebote ludost. Politike protiv govora mržnje i lažnih optužbi. Počinitelju može biti trajno onemogućen pristup platformi. Gubitak ugleda i društvena osuda. Širenje lažnih informacija o terorizmu može dovesti do ozbiljnih posljedica za društvo. Pa more, ali ja ne širim lažne, a širenje lažnih informacija da sam cyber kriminalac i da ne plaćam niđe porez i da kradem od države pare koje zarađujem od YouTube-a, to je širenje lažnih informacija. Kaljanje ugleda. Ljudi će misliti svašta iako to ništa tako nije. I to je to. I onda ti ja odgovorim da je to terorizam što ti radiš i onda ti vičeš, on meni viče da sam ja ono što nisam i kalja mi ugled. A ti prvi došao i prvi niko te zvao nije došao tu i sve to tako posro se, nasro, obavio. I onda ko čuko, kakvi veze ti nema šta se tu dešava. Pa de imat ćeš, hajdi polako pa. Društveni ugled počinitelja uključujući prekid poslovnih i ličnih odnosa. To tebi i daje. Društvene posljedice. Osobe koje šire lažne optužbe mogu se suočiti s prijetnjama ili kontra tužbama od strane optuženih. Mogu. Braja, lajkajte, komentaršite, pišite nešto. Evo sad će. Uključite se, pa nemojte samo da ja pričam. Sad će. Uključite se i vi malo. Tobe, Arab, tobe, stakvirla. Allahu dragi, podari nam pamet. Podari nam Imate pamet. li vi? Sabora nam podari, Allahu. Allahu dragi. Oprosti ljudima njihove grijehe. Izvedi ih na pravi put. Pokaži im. Ništa, mudro šutite. Društvene posljedice. Osobe koje šire lažne optužbe mogu se suočiti s prijetnjama ili kontra tužbama od strane optuženih. Procesuiranje i istraga. Prijava i istraga. Žrtva ili nadležno tijelo može prijaviti širenje lažnih informacija policiji ili tužilaštvu. Evo ja prijavio, ja žrtva od tebe danima i evo ovdje izvještaj, pročitat ćemo ga. Znaš kako sam fino naveo, ima na 4 stranice, sve naveo, brate moj, zato što sam žrtva i morao objasniti jebi ga. Da vidim, more li kako se šta postići, ili to ništa ničemu ne služi. Tam hajdi ismare, zatvori vrata. Nadležni organi poput SIPE i entitetskih policijskih agencija istražuju izvor i motive optužbi. Dokazi. Snimci se... To bi bilo potpuno ludački i glupavo. Da Amire uznemiravaš me ljubavi noćima ne spavam zbog tebe. Magični džesti jebu ti sliku svoju. Šta ima, kako si mi? Eto, pomijete me, ne ču šta čovjek. Nadležni organi poput SIPE i entitetskih... To bi bilo suludo. De zamisli da ti vazdižeš SIP-u čitavu da utvrđuje. Entitetskih policijskih agencija istražuju izvor i motive optužbi. Motive optužbe. Zamisli imaš
ovdje stoji pred tobom čaša i nasuto u nju nečega, pića. I toga čega je nasuto, tebi se baš toga daje napit. I stoji pred tobom, sam trebaš ovako rukom potegnut. Ovako uzeti rukom čašu i napit se. I zamisli koliko bi morao biti glup. Da umjesto da se napiješ iz te čaše, ti ustaneš i kažeš da mi je da što prije da se napijem. I odeš prvo u fabriku gdje se proizvode čaše, pa da ti naprave jednu čašu, pa onda u fabriku gdje se sipa to piće, pa da ti naspu, pa onda umjesto da samo uzu i napio se, stojalo pred tobom. I sad zamisli koji bi glupan morao biti. Da angažuješ državnu agenciju što ide fatat prave kriminalce, da istražuju motiv nečiji što je tebi rekao da si terorista. Što ćeš dizat te ljude kad ja evo lično ovdje govorim što sam ti rekao? Znači šta se ima istraživat? Evo tačno ovdje što sam ti ja rekao. Niko nikud ne mora ići. Niko ne mora se vazdizat. Znači čemu ta i ja paniku nekako, ja paniku dižem. Pa kako ja paniku dižem, vi šta ti radiš? Da se istražuje nešto što je na dohvat ruke, opiše ovdje šta je. I sad ti da se praviš mutav, da ideš hodat okolo, tražiti šta je, a evo ovdje piše, samo ovako okreneš oči u ovo i piše ti. Vela havle, vela kuvete. Dokazi. Snimci sa YouTube-a i postavi sa društvenih mreža služe kao ključni dokazi. Pa jest ono snimak, kad ja tebi kažem da si terorista, to jest dokaz. Ako ima snimak i u njemu kad ga ti pustiš, ja tebi tam govorim da si terorista. To jest dokaz da sam ja tebi rekao da si terorista. Ali ne živimo u životu u kojem nikom nikad ne smije to reći. Nego živimo u svijetu kad počiniš terorizam, onda ljudi ti smiju reći da si terorista, zato pogodi zašto? Zato što si ti prvo uzeo pa počinio. Moraš se pod hitno navići na uslove koji jesu života. Ovi te žuljaju koji nisu. Prikupljaju se i analize digitalnih tragova uključujući IP adrese i komunikacije počinitelja. Kak je IP adresa? Jednu IP adresu ja imam od Telemaha što mi je generisao, niti je mogu promijeniti, niti mogu ikoji đavu. Mogu se odspojiti od nje i opet se spojiti. I nikakve ja lažne IP adrese ne mogu praviti. Tamam i da pravim na drugim serverima, opet ima kudam sam prošao od početka kroz Telemah i kud sam otišao. Uopšte nije opcija da ti ovdje za ovim kompjuterom, za ovim poslom da ti nešto klikneš što ne treba. Nije opcija. Kad sve imaju listinzi šta radiš. Nije opcija. I što uporno ti vičeš da ja radim nešto što mi nije opcija da uopšte obavim i da hoću ne mogu. Kad će se odmah znati šta sam uradio. Odmah. Bratić, ko je Bratić? Bratić, ko si Bratić? Dobro došao, Bratić. Jebote, da mi je naići na jednu tvoju optužbu, samo jedna tvoja optužba da ja kažem, jesam, to je tako. Ima li jedna ta u tebe u toj arhivi? Samo jedna koja jest. Ili su baš sve što nisu? Ko ti toliko nadoda što nisu, jebote? Postupak. Ako tužilaštvo prikupi dovoljno dokaza, slučaj se prosljeđuje sudu. Sud može izreći sankcije na temelju krivičnih zakona. Ne mere samo na temelju toga. Mora prvo pitat mene što sam to uradio. Pa ako sam uradio tek tako da sam provokator, onda ima kako mi se kazni. Ako sam uradio što nisam svjestan gdje se nalazim i šta radim, onda ima da li će me se osloboditi pa u ludnicu staviti, šta će se sa mnom ne znam. Ako se ustanovi da si ti obavio terorizam pa ti ja zato rekao, malo ćemo se prvo zgledat pa ćemo onda vidjeti šta ćemo. Neće ono tek biti tako, ja tebi rekao terorista, haj u samicu. A uopšte tako ne radi. Ja ne znam kako ne znaš ti kako sud radi, bio si u njemu kad si prijetio čovjek da ćeš mu glavu odrubiti. Uloga društvenih mreža. Platforme poput YouTube-a imaju svoje Nikad magični. Sve u Telemahu znaju kakve porniće gledam. Nema sakrivanja. Dezinformacija i govora mržnje. Prijava sadržaja. Korisnici mogu prijaviti sadržaj koji krši pravila. Evo nas opet na prijavama. Ja stalno pozivam ljude. Uopšte nikad nije na ovo pozivao, nego ima ranije malo sam objasnio kako je tačno pozivao i na šta je pozivao. Nikad na ovo. To sad, baljezga. I to se okarakterisalo kao pravljenje terorističkih grupa. Nije to. Uporno datije da je to se, a ja ti uporno pokazujem da se ovo ovdje okarakterisalo kao pravljenje terorističkih grupa. Zato što si ti obavio ovo ovdje. Nisi nijednom obavio ovo ovdje što vičeš da si obavio. Nego ovo sad vičeš da bi ublažio malo ono šta si radio. A nijedan video nisi u mene mogao obrisati i ja sam pustim ljudima da nije ovako, nego ima, evo, play, evo vidi kako je stvarno. A ovo on sad samo sere ljudi.
US to lijepo, US lijepo imati to sve u folderu. Moderacija. Platforme uklanjaju lažne informacije i blokiraju naloge koji šire dezinformacije. Ne uklanjaju. Evo ti sereš 77 dana lažne informacije, nikako da te uklone. Saradnja sa vlastima. Viš kolika je tolerancija? I druge platforme sarađuju sa policijskim i pravosudnim organima dostavljajući potrebne informacije. Tako je. Dakle, širenje lažnih informacija o terorizmu i formiranju terorističkih organizacija putem društvenih mreža je ozbiljno krivično djelo sa ozbiljnim posljedicama. Jest kada to radite, što nije naš slučaj, nego je naš slučaj da on jest radio terorizam, pa mu ja zato govorim. A ovako, nemojte ići po putu pa narod govoriti iz terorista, to ne smiješ. Mora prvo ovako ko on čovjek počiniti i onda možeš mu reći. Ne možeš ti sad bilo kome reći kad čovjek nije. Nego samo ko jest, njemu možeš komotno, zato što jest. Bolite kurac kad jest. Neće niko tebe ispitivat, nego će njega što jest. A ti samo primijetio, bolite, jebati se. Ali nemoj kome ne treba to govoriti, niko. Pored kazni koje uključuju zatvor i novčane sankcije, takve radnje mogu trajno narušiti ugled i društveni... Ovo on ovako izgleda što malo ne mere podnijeti, što se u tom našao, ali inače ne smijete to raditi, terorizam i to se ne smije. ...položaj počinitelja. U Bosni i Hercegovini zakonski okvir omogućava efikasno procesuiranje ovakvih dijela, dok društvene mreže aktivno sarađuju u suzbijanju lažnih informacija. Ključ za prevenciju ovih radnji leži u jačanju svijesti o odgovornosti, odgovornom korištenju digitalnih platformi. Malo popi, malo još. Dakle, lažno optuživanje za terorizam predstavlja ozbiljan problem. Opet lažno. Nemoj biti uporan kad nema niđe lažno, nego istinsko i pravo. Da više ohani sa tim lažno kad nije lažno. Samo zbog potencijalne štete nanesene osobi koja je optužena, već i zbog zloupotrebe pravosudnog sistema i narušavanja javnog reda. Ta šteta. Slušaj sad vi, znači treba učiti na tuđim greškama. Ta šteta o kojoj on govori, da ne budete sutra teroristi. O toj šteti ona uvijek će biti. 100%. Ha ti postao terorista, ha neko drugi, ha danas, ha sutra, ha u grupi, ha pojedin. Uvijek će ta šteta biti i čeka svakog ko to postane. I o toj šteti se razmišlja prije. Gotovo je ti da razmišljaš o šteti kad počiniš. Onda je gotovo, valja najebat. Znači, obavezno razmišljajte o tim štetama. Prije nego pustite muda pa da to radite. Nemojte ko on prvo puštat muda, pa sad kad je kasno, ništa to nije nego da ja nalažem kako je. Nemojte to. Evo viš kako patetično izgleda. Fuj. Dakle, u Bosni i Hercegovini ovakvo ponašanje može dovesti do krivične odgovornosti za osobu koja je podnijela lažnu optužbu. Pravni okvir za lažno optuživanje. Isto ovako nemojte ovo lažno optuživati nikog, nego ako nekog za nešto hoćeš optužiti. Sjedi fino, sastavi šta je čovjek tačno uradio, ko što sam ja danas, ima malo pofajn. Samo ono šta je tačno uradio i zašto ti možeš pokazati da jest uradio. Nemoj dodavati ono što nije, pitat će te neko i za to, nećeš moći obrazložiti što si to dodao i samo ćeš bez veze ispast lažov. Znači, rate, ko što sam ja jutros. Sve što je čovjek obavio, ja naveo da je obavio, za sve jednu rečenicu imam dokaz i daj mi dokaz. Znači, samo tako je ispravo. Ovo ovako da stalno pališ svaki dan ti blebetaš ne pokazujući ništa. Jer ja, kad bi nekom govorio da je cyber kriminalac, našao bi jedan primjer da pokažem ljudima kako je to tako. Jedan primjer bi našao, da ne serem onaj uprazno. Na. A ovako da pališ svaki dan i sereš samo, a niđe nijednog primjera da neko zna kako je to tako, to je bez veze. Ismare, hajde tam live-om. Ovo nije za tebe tema uopšte. Nije ovaj badaljaš ovdje. Dobro, ovo smo dakle sve već prešli. Dobro. Ne znam da li bi se smio ili plaku. Ne znam nije. U nekom sam među modu. Kaže, osobe koje svjesno prijave nekoga za terorizam, a znaju da je optužba lažna, mogu dobiti zatvorsku kaznu do 5 godina, a u težim slučajevima i duži. Sreća, pa ja tebe prijavio, a znam da je prava da nije lažna, jer si ti obavio stvar koja se tačno poklapa sa definicijom. Sreća moja, ni tu nisam slagao. Koja je ovo sreća po redu? 7, 8, 9? Pored zatvorske kazne može se izreći novčana kazna za naknadu štete izazvane lažnom optužbom. Zato vam ja govorim, nemojte ko nije terorista vikaz. Viš šta kakve su kazne. Nego samo ko jest, kad neko jest, pa mu ti kažeš nema nikakve kazne. Zato što jest.
osoba koja je lažno optužena može podnijeti tužbu za naknadu štete protiv lažnog prijavitelja. Ovo uključuje naknadu. Može mene neko da lažno optuži, ja bi odmah podnio da me nešto optuži, a to mene toliko ja bi odmah podnio. Ne bi 27 dana po YouTube pričao kako to može, a ne radio ništa. Za duševnu bol, narušavanje reputacije i druge posljedice. Viš, znači, umjesto da trpiš duševnu bol, posljedice te se ne uzmeš fino to što možeš, tužiš, ja ti uplatim, gotova stvar. Mogućnost, dakle, dodatnih optužbi. Ako lažna optužba uzrokuje paniku, mobilizaciju policije ili se koristi za postizanje određenih ciljeva, na primjer osvete i šta ja znam, osoba može biti optužena za zloupotrebu sistema i izazivanje uznemiravanja javnosti. Može. Ali ako je, na primjer, to je tako, zna biti tako u ljudi. Ali ako je, na primjer, ovako ko što je kod nas bilo, da ti odeš obaviti terorizam, pa da ja onda to ljudima ispričam da si ti obavio. Onda to nije osveta, nije nikakav cilj prikriveni, nije ništa da ja lažno paniku angažujem neko da se tijela neka dižu, nego je to kad ja vidim da si ti počinio i vam ovom javim da si počinio, to je zapravo da ja njega obavijestim da on zna šta tebi daje raditi. I ovako kad kud kreni da ne bi se sastaju s tobom pa će neko reći eno ga vidi s onim hoda što ona hoće svašta raditi. Samo da on zna za sebe. Znači ja govorim ljudima sam da znaju oni da si ti taj. Nemam ja tebi se zašta svetiti jer nisi ti meni ništa uspio uraditi. Imaš šta si ti htio, ali nisi ništa uspio. I zašto da ti se svetim? Mogu sam ovako komunicirati s tobom i tu se završa sve. I eto, mogu sam te prijaviti. Prijavio sam te i to je to. Malo popi. Dakle, kaže Mamer Sakić, volio bi Samira da im jednom začepiš usta za sva vremena, a ako Bog da dočita. Imaju ljudi koji su zaduženi za to da to rade i to je to. Ti neki ljudi nešto tam neđe, nešto rade, nikom ne pričaju šta rade, još niko ne zna ko su oni, šta oni rade. Pitaj Boga, hoćemo li ikad i saznat. Hajde. Iako su osobe koje su lažno optužene zaštićene zakonom, lažna optužba za terorizam može imati ozbiljne posljedice na njihov život. Hapšenje... Pa može lažno, ali ne mere ovakva prava ako u mene što je. Pritvor. Optužena osoba može biti pritvorena dok se ne dokaže da je optužba lažna. I ja naravno nisam pritvoren. Ali neće se moći dokazati da je optužba lažna ako nije lažna. Ako ima dokaz da je prava, da stvarno to obavio, kako ću dokazati da je lažna? I plus ne dokazuje se negativ nego pozitiv. Tvrdnja se dokazuje, ne dokazuje se da nije nešto. To znači da su sve optužbe lažne. Ne znači, čuj to, znam, ma ne znači ništa. Kako će znači kad ja imam ovdje stojim i video gdje je prava? Ne, a šta tvoja jedna teza, rečenica, znaš, ja imam video čovječe gdje ima da jest. Ja ću pokazati video, ti pokaži šta ti imaš. Pa ću vidjeti je li ili nije. Reputacijska šteta. Čak i nakon oslobađanja, društvena percepcija može biti trajno narušena. A opet ti govorim, to postoji samo kad je lažno, a nije to tvoj slučaj gdje je pravo. Nema reputacijske štete kad jesi terorista. Kakva šteta? Ti si šteta za druge već. Nema štete za tebe. Čuj šteta za teroristu, Malo sam se raznio pa mi odbilo ruku, moral me hitna privit. Čuj šteta, koliko ste imali štete, koliko hoćete da vam banka isplati. Niste se baš najbolje raznijeli. Čuj šteta za njega jebote. On šteta za druge i traži odštetu za sebe. Pa gdje to ima jebote? Finansijski troškovi. Optužena osoba može snositi troškove pravne odbrane i drugih procedura. Kako se dokazuje lažna optužba? Istraga. Poreske uprave, policija i druge institucije sprovode detaljnu istragu kako bi utvrdile vjerodostojnost prijave. Dokazi. Dokazi kao što su svjedočenja, dokumentacija i komunikacija optužitelja koriste se za dokazivanje namjere lažnog prijavljivanja. Motivacija. Utvrđuje se da li je prijava... Samo stani s motivacijom. Ja ću odnijeti video gdje si ti to tako pozivao i obavljao i screenshot ili isprintano definiciju terorizma. A imam isto 1000 svjedoka da je to tako bilo. Pa eto, vidit ćemo će li to ko priznati ili će sam onako baciti sa stola i reći hajmo dalje. Podnesena iz osvete, mržnje, zavisti ili drugih razloga. Ja imam tačno zašto je, a nijedno od tog nije to. Nego ima video kako ti svojim ustima pričaš da to radiš. A ja sam ovako sjedio i gledao. I nije ni osveta, ni mržnja, ni ništa. Njega će Meri online brand najebo si. Ja sam najebo svaki dan, šta ću? A dok se. Primjer sankcija. U praksi sudovi u Bosni i Hercegovini izriču kazne koje odgovaraju težini lažne prijave. Na primjer, u slučaju gdje je lažno prijavljivanje izazvalo ozbiljnu policijsku mobilizaciju, počinitelj je kažnjen. Pa jest, ali bolje je umjesto toga da si našao kakve su kazne za terorizam kad počiniš.
To bolje da si to našao, jer ovo džaba ovo čitaš kad nije tvoj slučaj. Zatvorskom kaznom ili obaveza da nadoknadi troškove operacije. Sudovi često uzimaju u obzir njemu uporno daje da on radi šta hoće i da mene kažnjava za to. I prethodnu historiju optužitelja kao i posljedice za optuženu osobu. Dakle, lažno optuživanje za terorizam u Bosni i Hercegovini je ozbiljno krivično djelo koje ima značajne pravne posljedice. Osobe koje svjesno podnesu lažne prijave mogu se suočiti sa kaznenim, građanskim i financijskim sankcijama. Teško o tim osobama. Država nastoji kroz zakonske mjere i rigoroznu primjenu zakona spriječiti zloupotrebu pravosudnog sistema i zaštiti prava nevino optuženih osoba. Pa što, ali što tebe interesuju nevino optuženi kad si uvijek i pričao protiv njih i nici ti i taj i što čitaš o njima uopšte? Nije tvoja sfera, nisi dio toga. Da vidimo što se tiče Evropske unije. Šta se tu dešava? Ajde, vidim ja sam džaba prijavljivo, jel? Vidim šta će ti biti. Dok on malo vidi jesam li ja šta skedžulo, jesam li upalio, jel? Ili nisam još? A ovdje neđe i jesam. Hajde, Bolan, hajde jadan, ne... Njihove porodice i društvo u cjelini. Takve optužbe često proizilaze iz predrasuda, političkih manipulacija, nesigurnih obavještajnih informacija ili grešaka u procesima istrage. U mene ni iz jednog toga nije proizašlo, nego iz onog kako sam gledao da ti obavljaš tačno ovo ovdje što sam selektovao. U mene je iz tog proizašlo, pa sam zato to rekao. Ključni aspekti ovog problema su, dakle, utjecaj na pojedince. Osobe koje su lažno optužene za terorizam suočavaju se sa ozbiljnim posljedicama, uključujući gubitak ugleda, financijske probleme, zatvorsku kaznu ili dugotrajnu stigmatizaciju. Jest, ali prije nek što se ovo desi, mora se na primjer desiti da prijetiš novinaru kako bi mu htio odrubiti glavu i onda još tad se izgubi to sve na šta računaš da imaš i dalje, još tad se to izgubi. I ne mere sad 17 godina kasnije i dalje se misli da se to ima pa se opet gubit. Ne mereš izgubiti nešto što si već izgubio. Jer nije kod tebe, kako ćeš izgubiti kad nije kod tebe, neđe je tam ispalo ti. Čak i nakon oslobađanja od optužbi. Ponekad su ciljane manjinske zajednice ili pojedinci na osnovu etničkog ili vjerskog identiteta. Kao na primjer kod nas, gdje si ti nas ciljio, zato što si nas smatrao u raznoraznim sferama kontrom od sebe, pa si zato to ti mislio da mi smo tolika kontra da nas vrijedi sad ići uništavat i ti ćeš se to zadati, ti si taj harambašaj. To si ti radio što čitaš sad. Čitaš s tim naglaskom ko da nisi ti, ko da je neko drugi, a tačno ti to radi. Zloupotreba zakona o borbi protiv terorizma. U nekim slučajima zakoni o terorizmu koriste se za gušenje političkog neslaganja ili protiv aktivista i novinara. Tako je. Ko na primjer kad je tvoji šefovi kad su meni nabacili na račun da finansiram terorizam, odnosno tebe, a u mene niđe marka nije otišla za to. To je kad se koristilo protiv tih takih za auto. Opet svoje o to govoriš. Aha, dobro, ja, advokatski tim. Muamere, znači advokat... I u njega tim. Jebote, u svih u timovi samo u mene jedan čovjek. Advokatski tim se bavi... Šta će vam timovi? Ne igrate lopte. bavi time, dakle... Da se nećete lopte namale podijeliti pa vam trebaju timovi. Kao što je rekao moj komšan Relaks, pošto me on uvezao s tim nekim ljudima, advokatima, advokatski tim se znači bavi ovim slučajem, tako da ja ne bi puno o tome. Ništa, eto, taj advokatski tim da zna kad bude tam sastavljao da sam ja optužio za terorizam, neko ti advokati znaju da ja imam video i neće se promijeniti, neću ga sutra nemat, vjeruj mi, u cloudu je. Mogu ja pogint, Hanifa će ga nastaviti imat, a more ona pogint, neko treći će ga nastaviti imat. Znači vi tam kad budete na sudu čitali da sam ja to lažno, hoću tako mi čitaba izvaditi video i pokazati, pust pa se vi jebte. Vi morate se kuhat, morate propadat kroz zemlju, ali vi tam kad dođete od to svoje prosrat, ja ću sam video izvaditi. I nek biva šta god hoće. Izlaze u javnost, jel? Dok se ne bi konsultovao sa njima, jel? Države članice Evropske unije ponekad opravdavaju kršenje ljudskih prava u ime nacionalne bezbjednosti. Greške u obavještajnim i bezbjednosnim operacijama. Obavještajni podaci mogu biti neprovjereni ili pogrešno interpretirani što dovodi do lažnih optužbi. Automatizovani sistemi za praćenje komunikacija on čitao vrijeme o lažnim optužbama, a ja ga nisam lažno optužio. To je čudo. Ponekad proizvode lažne pozitivne rezultate. Pravne i proceduralne nepravilnosti. Aha!
Nedostatak transparentnosti u procesima istrage i suđenja može doprinijeti nepravdi. Nedostatak adekvatne pravne... Može. U mene, na primjer, to u procesu nije ništa bilo. Ja i šta sam trebao i šta nisam trebao, ja sam sve objavio na Facebook. Nek svi sve znaju. I onda to je potpuna transparentnost. Nema tu kutije cigarije uzete u čekaoni da se nije znalo. Zaštite za optužene osobe dodatno pogoršava situaciju. Posljedice. Povjerenje u institucije. Lažne optužbe narušavaju povjerenje građana u pravosudni sistem i policiju. Isto tako, lažne optužbe da se porez nije platio, a nakon što se plati i to isto krši povjerenje i onda ti kontaš što ovi pričaju kako nije kad ja znam da sam platio. To isto krši povjerenje. I takve te stvari. Društvena polarizacija. Takvi slučajevi mogu produbiti društvene podjele i povećati... I isto krši povjerenje kad ja dođem na sud i baš onaj što me došao napast, ja i on sami u čekaonici, a kamera gor snima. Valjda im trebao snimak da ja prvi udarim ili šta već. To kad se desi tako, ja u sudu čekam da mi se sudi, a umjesto policije da me čuva, onaj što me je napadao, on ide samota odnekle. I sad nešto treba da se desi, ne znam nija šta. Mislim, bio je bijen, ne znam je li to trebalo, ali eto, to je bilo. Ima taj snimak. A da li je bio potreban kakvi drugi snimak, ja ne znam, nisam uspio pročitati situaciju. Ali kad se to desi, ja izgubim potpuno povjerenje da mene tu neko štiti. Ja izgubim povjerenje da mene neko tu štiti. Nego da mi nešto štima, da ja nešto obavim što nisam trebao prirodno. To ja steknem i da ne dam marke. Možeš rašta hoće ne dam marke. Čoga 2 marke, dijasporac opet drži YouTube hudbu, misli on bitan. Kao i prethodna 76 dana. Diskriminaciju prema određenim zajednicama. Međunarodni odnosi, optužbe koje se pokažu kao neosnovane mogu izazvati diplomatske tenzije između država. Kako se boriti protiv problema? Kako? Jačanje pravnih mehanizama. Osiguranje da zakoni u borbi protiv terorizma budu precizni i da ne dozvoljavaju zloupotrebe. Transparentnost, veća odgovornost u obavještajnim operacijama i pravnim postupcima. Edukacija i borba protiv predrasuda, smanjenje stereotipa i diskriminacije koji vode ka lažnim optužbama. Podrška žrtvama. Obezbeđivanje pravne, psihološke i financijske pomoći osobama koje su neosnovano optužene. Ama što uporno o njima kad si ti osnovano optužen? Ima osnovano kako zvuči i ja osnovano imam video gdje ti ovako ovo pričaš da hoćeš raditi. I što uporno o tim neosnovanim? Gubiš vrijeme na... Da vidimo. Boga mi, ako taj tim advokata isto tako o to traži, gubi vrijeme džaba. Jer na sudu neće o to ništa se čitat nego šta jest. Opet nešto ušutio. Da vas ovakva optužba duboko pogađa. Joj, da vidiš kako mene pogađaju one optužbe. Kad ja noćima sjedim i gledam u Photoshopu da ćošak svaki bude ravan i da to sve bude kako treba, da kad neko vidi da ima šta vidit, a ti dođeš, ja čitav noć sjedio, drko se, a ti ujutru upališ live ko kaki degen i vidiš, to je sve kriminal tam. A ja helać bio da ne bude baš to, nego da bude čisto. I ti kad to je kriminal. To isto pogodi, a tebe kurac zaboli. Amar, uzi 2 marke. Ovo je neviđena stvar. Ovo je neviđena pojava i kad iđe. Lažne optužbe za naručivanje ubistva, pogotovo u međunarodnom kontekstu, mogu imati ozbiljne posljedice po vašu reputaciju, sigurnost i pravni status. U to ja ne bi ulazio, da li je lažno, da li nije, ja imao od koga sam to dobio, a da li je sad taj slago ili njemu neko slago, ja to ne znam. Evo nekoliko koraka koje možete poduzeti kako biste se zaštitili. Angažujte iskusnog advokata, što sam ja naravno uradio, angažovao tim advokata. Međunarodna pravna podrška. Budući da je riječ o optužbi koja uključuje više država, potreban vam je advokat koji ima iskustva sa međunarodnim pravom i može vam pomoći u saradnji sa institucijama u Austriji i Bosni. Ali zamisli kako će te čovjek gledat kad dođe na moment kad skonta koliko si ga jebavo i kako to sve nije. O jebote, kako će on tebe pogledat, šta si mu pričao, a šta zapravo jest. Jel te toga stid imalo što ide tu? Što jebeš čovjeka sad, a doće kad tad da će se saznat. Specijalizacija. Advokat koji se bavi kriminalnim pravom, posebno optužbama za teška djela poput ubistava i terorizma, može vam pružiti najbolju pravnu zaštitu. A to je upravo taj čovjek. Prikupite dokaze o svojoj nevinosti. Alibi, ukoliko možete dokazati da niste bili prisutni na mjestima ili situacijama koje se pominju u optužbi, to može biti ključni argument u vašu korist. Moglo bi da ja nemam klipova, da si ti, na primjer, sad ono što si strajkovo, da si i uspio pogast.
ali nisi ništa uspio pogasiti. M su svi na YouTube-u, M svi poskidani. Možeš i sad pogasiti, imaju svi vam lagerovani. Naravno, ni luk jeo, ni lukom miriso. I šta će ti sad sutra na sud doći i optužnica je taka i taka, predmet je taki i ti kažeš ni luko jeo, ni lukom miriso, a ja klipove istresem na laptopu. Možeš sebi listat, slajdat. I ni ovo nisi, pa ja play, a ono tam ti kažeš da jesi. A nisi ni ovo, a ja sljedeći play, ni ovo nisi, jel da? Jel i ovo nije, ded zovte mi stručnjaka, jesu ovo montirani klipovi ili je original snimak. Da nek utvrdi tam, nek se spoji. I ja kad to tako, ti ćeš opet, jel, nisam ja to. Aj dobro, i to će meni biti slatko gledati, da vidim šta će i sa tim biti tako. Svjedoci, ukoliko postoje svjedoci koji mogu potvrditi vaš alibi ili opovrgnuti optužbe, obavezno ih identifikujte i angažujte. Naravno. I šta naravno? Kako ti misliš nabaviti svjedoka koji će reći da ti nisi sad bio u svim ovim live-ovima i nisi ovo radio, a ja vam dovedem 500 ljudi pred sud koji su vidjeli da jesi. Onda ti 500, 128 ima isnimljeno sve. Ne nešto, nego sve. Kako ćeš ti naći svjedoka? A plus ne mora uopšte da ti 500 ljudi doći. Klipove sam pokajem, evo da vidite ljudi da jest. Da eto, ako je montaža, ako sam ga ja smontirao, vi recite. Naravno, postoje svjedoci i svi su oni registrovani. Dokumentacija i komunikacija. Prikupite sve dokaze koji pokazuju da nemate veze sa navedenim djelima, uključujući elektronsku komunikaciju. Kako misliš ti prikupiti dokaz da nisi okupljio tajnu terorističku grupu koja će se baviti terorizmom, što piše tam da je to terorizam? Kad ću ja samo stisnut play i tam će reći, ja vas pozivam da im se javite prvo na Dijaspora z Bošnjak, pa ću vas ja onda dodati u grupu i kad budu ovi live-ali, slaću vam link da vi reportate. Eto ja samo pustim play, jebote. Finansijske izvještaje ili druge dokumente. Također, naravno, sve pripremljeno. Šta li on priprema koment? Zašto? Provjerite motivacija optužitelja. Ako znate osobu koja vas je optužila, istražite moguće motive. U nekim... To je super što ti piše. Evo, onda kasnije kad budeš istraživo, evo ovdje ti piše motiv. Evo, da ne zamaraš se dalje, da sutra ne pališ opet novi live, istražite motive, nejasan motiv. Evo, ja, tačno taj ko ti je radio, tačno ti on govori što je tačno radio. I evo, tačno ti ovdje piše što sam ti ja to rekao i ja ne znam kako ti i dalje, jesi ti mutav pa ti nepoznato i dalje. Ja 15 puta kajem zašto, a ti i dalje mutav ne znam kaj zašto. U tim slučajima lažne optužbe se koriste kao sredstvo osvete, političkog obračuna ili financijske koristi. Ako je potrebno, vaš pravni tim može zahtijevati istragu o kredibilitetu optužitelja. Naravno. Naravno da može ispitat. Jel ono što ja tvrdim nako, ja pokažem da jest, ustanovi, aha, kvakica, jest, ovdje integritet ima. Šta si tvrdio za ono tam, tvrdio sam to i to. Hajmo sjest u kola, vidi tam, jel to tam, tako i tako. Sjedu ljudi, odu u kola, aha, ono jest, još jedan checkmark. Ja uopšte se otimat neću provjeri bilo kakvoj sebe. Obratite se institucijama, policija i tužilaštvo, zatražite zvanične informacije o optužbi i mogućnost da date izjavu ili predložite dokaz u svoju korist. I to je sve urađeno. Nije to urađeno, kaki tu nemoj lagati ljudima, nego je urađeno da si ti nazvao policiju nekoliko puta i lago da ti ja ugrožavam posao i život u Njemačkoj, a ti to meni radiš 76 dana. Svaki dan pališ, lažeš o meni, pokušavaš ljude navesti nekako nazor da me zamrze radi tvojih rečenica, a ja dokaze vam za sve imam šta god progovoriš. Međunarodne organizacije. Ako osjećate da ste meta politički motivisani optužbi, možete se obratiti organizacijama poput Amnesty International. Ma mogu, ali mi mrsko, zato što su nesposobni. Koga kurac boli što si ti njima meta? Je to hamelj potruhli, to kamaretina govana, nesposobni struhli. Baljega. Ste vidjeli kad baljegu od kraveđe krava sere? Ili Human Rights Watch. Zaštita reputacije. Reakcionar TV. Ko si ti Reakcionar TV? Sad će on ovdje malo se uzjogunit. Diskrecija. Ukoliko je moguće, izbjegavajte javno komentarisanje slučaja dok se pravni proces ne završi. Naravno, on izbjegava i upali live i čitav live serije samo o tom i on sve to izbjegava da priča o tom što čitavo vrijeme priča o tom. Naravno. Ako je vaša reputacija već narušena, razmislite o angažovanju PR stručnjaka koji vam može pomoći da predstavite svoju stranu priče na profesionalan način. Može. I što to ne obaviš već jednom?
Podrška porodice i prijatelja. Ovakve optužbe mogu imati veliki emotivni i psihološki utjecaj. Pa zamisli kad ti pričaš, ja cyber kriminalac i ja odem Amidži svom da popijemo nešto, da odem na večeru. I sjedimo ja i on do njega i on čuo kod tebe da sam ja cyber kriminalac. I on sad konta jesam li ja kriminalac. Koji tačno kriminalac? Šta radim ja to tam? Zamisli koliko to kod porodice i prijatelja šteti. Gdje ja moram umjesto da sjedim pričamo o životu, hoćemo šta popraviti, renovirati, ja moram o tebi debilu pričat kako to nije što si ti nalago. Zato što stalno neko vrijeme kupujete. Ne? Podrška najbliži može biti ključna u ovim trenucima. Ako osjećate anksioznost ili stres, ne ustručavajte se da potražite pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje. Naravno, odmah smo se javili doktoru, jel? Jeste lozljeni list izvadili ovdje guta, jel pištolj s nas došao pobiti, šta ti je? Šta te briga? Saradnja s advokatima u obje zemlje. Budući da je optužbom povezan s Austrijom i Bosnom, važno je da vaši advokati budu koordinisani obe jurisdikcije. Ovo može uključivati prevođenje dokumenata, zakazivanje, saslušanja i slično. Dakle, pauza. Dakle, ja komšo ne vidim ko piše tamo. Ko to tamo piše, Ćirko Gluvaću? Ne vidim ko piše, šta piše. A te koji pišu, a ja ih ne vidim, odmah ih zablokiraj. Sve mi to, makni mi to. Takvi mi ne trebaju na live. Miči mi to da ne gledam više taj otpad. Dakle, svega i svačega ima na ovom YouTube-u. Ljudi lažne informacije šire. Kao što rekao, ja sam od strane jednog lika iz Austrije optužen. Optužen sam, on je proširio tu informaciju. Kako je on dobio od nekakvog svog agenta, rođaka, nemam pojma. Dobio informaciju da sam ja kao pravio neke spiskove, neke liste, nemam pojma. I tako dalje. Naravno, lažno me optuživo. Sad da li je lažno? To se tek sad utvrđuje da li je lažno. Da li je slago? Ko je prvi rekao? To ću vidjeti. Dato advokatu i on će dalje advokatskom. I ja sam ti napola, ako vjeruješ. I ja 50% mislim da jesi, a 50% mislim da je neko slago. Vjeruj mi. I niđe mi nije prevaglo. Čekam i ja da čujem šta je. Timo on će dalje da potuzmaju te pravne procedure, jel? Ja, dobro. Pa ćemo da vidimo da li su ti građani Austrije toliko zaštićeni kao što tvrde. Dobro. Nemam ja ništa protiv da to vidim isto. Jer tako, iznosi takve informacije, takve laže o nekome, to je zaista teško krivično djelo. Znači, pored toga što je krivično djelo, to je može se protiv takve osobe podnijeti tužba za klevetu, što će naravno. Može. I to je sve tako i daj Bože da nisi, a Boga mi sudeći po ovom svemu ostalom što pričaš, nekako mi nemoguće povjerovati u to da sve drugo pričaš kako nije, a samo to kako jest. Malo mi to škakljivo na staklenim nogama to stoji. Staji. Pravno biti učinjeno, jer širiti takve lažne informacije o ljudima je zaista jedna krupna stvar. Jest. Jedna velika laž, ne znam s kojim razlogom to ljudi rade, da li da, najvjerovatnije žele da prikupe neku siću, neko da zarade nešto. More bit golema šansa da je radi hajpa, ali opet kajem 50% mi je ta misao. A slušajući tebe 77 dana, more bogam biti ovo prvo. More i to biti vrlo lako. More oboje biti, pa vidit ćemo šta je. Eto, da i neko donira nešto u live, šta ja znam. Ono jest da je to neko toliko lud da to hajpa takvog pravi. Ali je boga mi i to da si ti toliko lud da bi to izveo. I oboje popola. Ne mogu drugačije da privuku pažnju već na taj način. Jer ja znam, ja poznajem ljude poput tebe i znam da ste toliko ludi da bi to i izveli. I onda ne znam šta da mislim. Još pogotovo kako ovako sve stalno lažeš. Šta onda da o ovom mislim, ne znam. Naškode da naštete ljudima. Naravno, hvala dragom Bogu, ja sam čist ko suza, kao građan Njemačke, čist sam ko suza. Nisi ti čist ko suza, kakvi čist ko suza, bolan šta si ti sve radio, prvo prijetio čovjek da ćeš ga, da mu volio glavu odrubiti. Pa onda kasnije došao na YouTube, pa onaj što je tu godinama i preko deceniju, nemojte kaj njega više preporučuje, hajmo ga nazoru gast. Pa ako god je rekao neću, da Bog da se kaj i ti porodica raspadali od bolova, ne mogli umrijeti. Pa sovo na mater, pa familiju, pa prije, joj, šta si, kaki čist. Oj, čistke! Prema tome, ja još nikada za ovih mojih 10 godina boravka u Njemačkoj nikada apsolutno nekakav problem nisam imao sa policijom, osim što sam platio dvije kazne u saobraćaju. Pa jebi ga, eto sad ćeš imati.
Dok su pojedinci naravno imali i uvijek imaju problema sa zakonom. Pa nemam ja problema sa zakonom, ima samo taj privremeni problem dok ja ljudima objasnim što vi zovete i šta tačno radite. I to prođe, evo ta hefta prošla i ne možeš sad ni ti nazvat, ni to najušlja more nazvati više lagat. Rekli vam ljudi šta trebate raditi. To prođe, taj hajpić što vama zinilo dupe zati. To prođe i evo nas opet na istom. A samo nije na istom, nego ti više ne možeš raditi ono jedno što si radi. Jedno manje možeš raditi. I sam nastavi. I uvijek su u nekim borbama i misle da mogu, ali boga mi ne mogu. Ma ne mislim ja da mogu sve. Ko je Bili? Bili, ti si boga mi naoro, ne treba mi ni tvoj selam, vjerujem. Bili naoro si... Mora da je Bili odavde neki. Ideš odmah na blok. Odmah. Šta misliš o organizaciji Panter ako si upoznat? Upoznat sam u potpunosti, mislim da bi trebalo one likove ćerati da trče jedno 90 puta više nek što trči. Sve ima trčat 20 metara, do Semizovca trčimo ti i ja. I kad staneš, noga u glavu. I trči. Trči dok ne upaneš u nesvijest od trčanja. Ja si otišao na blok, Bili. Ja bi sam to malo pripravio, a ovako okej sve. Naoro si tamo okolo, tako da mi ne treba... Bili. Tako da, znači misle ljudi su pružili svoje jezike, znači nemaju uopšte novinarske akreditacije, znači na kraju krajeva ti da bi se bavi istraživačkim novinarstvom, ti moraš biti akreditovani novinar. Ja ću to i biti kad se šćednem s tim baviti, a dok sam youtuber sam ne trebam tu, šta ćem tu na YouTube? Možeš tek tako, znači upalit kameru, snimaš šta ti hoćeš, mlatiti praznu slamu i šta te ja znam. Budalasta na YouTube moraš snimat kameru stvari, ne moraš samo novinarstvo snimat. Jesi ti istražio malo YouTube, ima muzike, ima igrica, ima tutoriala, ima nemaš recenzija, svega ima. Nije samo to. To ne može baš tako. Znači to baš tako ne može ko što ljudi misle. Znači podložan si krivičnoj odgovornosti ako to radiš, moraš da snosiš pravne posljedice. Znači sve se lijepo bilježi, sve se špajhuje, sve se lageruje, znači... Šta ti bilježiš da ja nemam novinarsku akreditaciju u momentu dok nisam novinar? Da je dobro zabilježi da nemam. I nemam. Tako da, i sve to može... Koji će mi kurac? Može da posluži kao dokaz na sudu. O zašto dokaz da nisam imao dozvolu za ono što nisam ni obavljao? Jebote, jel moguće? Samo da znate, svaki vaš snimljeni live može da bude priložen kao dokaz na sudu i to će se naravno provjeriti. I to je to, znači. Dobro, odlično, eto, aj kad. Prema tome, dobro, pazite, dobro vodite računa šta pričate, o čem pričate. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ljudi misle, ako pojedini ljudi šute, da Daniel Triješić, BAM 2 marke, dijasporac je terorista, Amir je terorista. Ma ne smije to meni šta, moraš mi reći šta hoćeš, ne smije. Sam povučen ti. Stiga. Daj, molim te, relaks, blokiraj sve te tamo koje ja ne vidim, znači odmah i zablokiraj, nema ništa ovdje tražiti. Pošto ti vidiš komšu šta pišu, ja ne vidim, odmah i zablokiraj, ništa. Komšo! Ne se uopšte ništa raspravlja sa njima, odmah i zablokiraj, to je to. Odmah blokada. Da vidimo šta ima u Mahali, malo. Da nam malo. Da vidimo šta ima u internetu, Mahali. Pošto vidim ovi neki do jučer se svađaju, danas se mire, ljube se, grle se, doniraju jedni drugima. Do jučer psovali mater jedni drugima, danas se mire. Ti jučer sve sa Alki ukli mater što podržava mene što sam ja najpametniji youtuber, danas s njim jedan. I sad to neko drugi radi. Ko će više znati to? Ko će više to znati? Je katastrofa. Tačno i je. Katastrofa, vjerujte mi. Ajmo, Raja, lajkajte ba, što ste se stisli? Znači, komšo, molim te, sve ove komentare što ja ne vidim tamo što neki pišu, sve to blokiraj. Kako si to uspio da ne vidiš na svom kanalu svoje komentare? Kako to se postigne? Blokiraj sve. Malo te chat buguje. Da vidim. Dijasporac nažalost ima keke sva tvoja videa i objave, hoćeš da se malo podsjetimo, hoćeš o raspadanju ili gdje tražiš adresu Adisa?
pedola iz Švedske ili tvoj ratni put sa nožem na četnike. Sve to uploadaj ljudi, nek sve to ima. Sve se lageruje, sve se skladišti, da i mi skladištimo, da lagerujemo. Neće samo oni. Momo i mi skladište, čovječ. Sam sebe bloku, aha. Čekaj. Da vidimo kako se čuje. Dobar zvuk. I sad našao zvuk provjeravat više od pola od live-u. Zvuk se provjeri prije live-a. Jel sve? Tako. Sad ga po nogama hin. Tako. Da vidimo sad. Ajmo neka neko nešto napiše, da vidimo. Ja ne da vidimo mogu. sve u redu sa chatom. Ja bi napisao onaj, Chat. ali sam blokiran, ne mogu. Zvuk je, mislim, uredan, dobar. Čekaj, like. Evo like. To komšo. Bravo komšo. Komšo. Pusti me da nađem srcu lek. Svati me. Ko je zadnji bio, koga smo izbacili? Bili. Aha, Bili. Ma ja, Bili se tamo neđe u caru traču. Davo podršku ovim hejterima i sad dovuče se nešto tu šnjuha. Ne more Bili, ne moreš šnjuha kod Nema njih. Bili tamo. Pisao tamo protiv mene i ne moreš, znači, završena priča. Ja sam davno upozorio, znači, rekao svima. Čovjek je na Ko hoće vrijeme rad rekao. protiv mene, ne može. To što ti niješ slušat, to je. Ne može. I to je to. Opet ode neđe. Kratko i jasno. Eš. To be. I to ode pofajn. Ovi live-ovi i to. Aha. Šta oko toga? Aha. A to, pa zato što ne snimam preko telefona, kaže Muamer Sakić, dobro je, ali više se ne može sa 2 klika lajkat, moraš prije ulaska u chat lajkat. Pa dobro, šta ćeš? Svakako kod mene nije puno Rajani lajkao. Tako da, ja mislim da je bolji zvuk, Muamere, jel? Jeste malo je ko da je bolji, čišći malo. Malo bi ja još amplifaju, ali tu je to. Otprilike to je to. Mada eto, treba stići nekakav mikrofon u subotu. Treba, ja mislim da dođe, da se može konektovati direktno na kameru. Da se more čišće lagat kroz njega. Da ne šušći ništa. Dakle, sukobi su dalje na YouTube sceni. Uglavnom se traže te žrtve, znači, uglavnom se žrtve traže da šta ja znam, da se traže žrtve osobe da se napadaju bez ikakvog razloga, znači da se ljagaju. Bože sačuvaj, nikad to nismo radili. Prvo smo gledali Elmedna i čudili se budali kako more djeci svoju drugu mater dovesti i da to oni gledaju i slušaju da tako odrastaju. Prvo nam to bilo čudno, pa gledali to, nismo mogli vjerovati. Pa nam onda bio čudan memo kako se ponaša, šta radi, pa gledali to, pa nismo mogli vjerovati. Pa onda primijetili da Handija krade od sirotinje humanitarne pare, pa to nismo mogli gledati. Pa onda od tebe vidjeli kaki si Juko, šta nam sve laješ i kako nas sve kuneš i šta nam hoćeš raditi to. I onda tebe, mi nikad u životu bez ikakvog razloga, nikog nismo. Za svaki napad ima zašto je se desio i koji afekt i radi čega se u nama desio. Znači ono tam radi krađe, ono tam radi nemorala, ono radi. Uvijek je to bilo, imaju dokaze za sve. Da se pljuju po njima, da se vrijeđa bez apsolutno nikakve odgovornosti. Prema tome, svi mi moramo da damo doprinos tome da se spriječi to. Pa ne mereš spriječiti to, jer ako spriječiš to, onda će proći ono što smo mi sprečavali, a ti spriječio nas, i onda će svako početi djeci dovoditi po 2 mame, i svako će početi sirotinji ko fol skuplja pare i krast sebi, i ode ukurat sve.
Gdje ćeš to spriječiti? Treba ono spriječiti što mi vidimo i govorimo ne valja i ne treba. To treba spriječiti. Ovo ako budeš sprečavao ove što to sprečavaju, ode sve u pičku mater. Džaba ste krečili. Jednostavno da se spriječi, da se sprečava takvo stanje, da se ne može se ono u potpunosti spriječiti, ali se može umanjiti. Ma mora se u potpunosti spriječiti sve što ne valja, ali ne mere nadzor ono što valja biti da ne valja. To ne mere. Ono se sve more spriječiti. Sve mu ima lijeka. Može se jednostavno umanjiti, znači. Nema umanjivat. Ne mogu humanitarnog lopova umanjivat. Jučer si ukrao 500 maraka, demantiraj ako mogu danas 120. Nemoj malo umanji. Komplet mi to nosi, komplet. Mršu pičku maternu, sve. Ne umanji, šta umanji, da manje krade. Da se svede na jednu minimalnu dozu, znači da ti ljudi koji to rade shvate da ne mogu to raditi bez posljedica. Znači, ma ne mogu to uopšte raditi, ne mogu malo ni pun, ne mogu uopšte kras humanitarne pare. Ne mere uopšte biti ideja da treba 2 mame ima dijete. To ne mere se ovdam to prospat po YouTube da to bude moral. Ne mere uopšte, nije malo. I to mi govorimo uporno da ne mere. I nikako da ubijedimo. Kurcu govorimo da pukoše. Mora snositi nekakve pravne posljedice ukoliko tako nastavi i dalje to da. Pa mora, ali eto kad smo mi u kurcu pa valja čekat sve. Mora, kad kradeš humanitarne pare od sretnje mora ima posljedice. Kad si nemoralan mora ima posljedice, ali eto valja to čekat, valja ima sabora koliko ti Bog hoće. Ljuju da vrijeđaju, bez obzira o kome god se radilo. Ma nema o kome god, mora prvo biti dobar razlog da bi mogu reći mu nešto. Jer ako rekneš džaba čovjeku, onda napadaš i tebe šta džaba ti čovjeka. Ne mere biti džaba, ne ja džaba, kaki džaba. To samo u tebe ima džaba da što ti mene džaba napadaš. A niđe ni jednog dokaza, nego samo labrnja, laprda. Jer se to do te mjere, znači neradom institucija, tužilaštava u Bosni i Hercegovini, sudova i tako dalje, njihovim neradom po tom pitanju, zato i dolazi do takvog stanja. Ma ne dolazi radi što neko ne radi u sudu, trenutno čačka igra Zinge pokera, umjesto da gleda dokumentaciju. Ne dolazi radi toga afekt na Hamdiju na YouTube-u, nego zato što fali 1000 maraka, on ne zna gdje je, ukrao sebi. Zato je afekt. Nema nikakve veze sud i tužilaštvo sa afektom na lopova. Miješaš, ja ne znam kako to uspiješ pomiješati. Zato što oni ne rade svoj posao, ne reaguju adekvatno, jer ti glavni akteri da dobiju po ušima, dobro da se to pročuje, ovi manji miše bi se same razbježali. Više pa dobro, traje istraga, jebi ga. Moraš vidjeti koliko je para dobio od koga, utvrdit će i oni, pa bit će po ušima. Sad ti kajem, valja čekati, ali bit će 100%. Ne bi se više čulo za njih. Znači, Boga bi molili da nisu nikad upalili ni kameru, ni YouTube kanal. Pa i molit će. Sad se malo sile, a molit će. Doće dan kad će se zapita što sam krao humanitarne pare, što mogu sad sve imati, ja bio lopov. Biće, ali sad opet kajem sabor. Eto. Znači, bukvalno bi tako bilo. Pa bi. Da fasuju tu po ušima ti glavni akteri, znači polako, da se njima održi nekakva kazna, da li to bila novčana, da li ova, da li ona, da im se ograniči pristup socijalnim mrežama, to bi sasvim drugačije bilo. A dobro, pristup, manje je više bitno da svi znaju da je lopov, pošto je lopov. A sad nek on visi po TikToku 6 sati kad svi znaju da je lopov, džaba visi. Ovako dok je znači dok to rade bez apsolutno nikakvih sankcija, u nedogled, znači time se ohrabruju. Nije to u nedogled, ima jasno dokad. Rečeno, samo objasni gdje su pare, kako fali i gotovo sve. U nedogled bi bilo kad nema veze šta ti rekao, mi nastavljamo, to je u nedogled. A mi jasnu granicu postavljamo. Samo nam ovu sumnju otkloni što nam je nejasno svima, komplet. 100.000 ljudi ne zna i sumnju jednu ima. Samo nam to makni sve, ok, to ima granicu svoju, rok trajanja. I manji da i oni idu s time, znači, pa skontajte samo u zadnjih 5-6 mjeseci koliko je niklo ti novi takozvani reakcioni kanala koji samo blate, ljagaju. Pa šta ćeš, sjetio se neki tam stranac, ne znam ja iz koje sad države on bio. Sjetio se čovjek žanra dobrog da bi mogo, ne, to je u stvari prvo s muzikom počelo. Prvo su sjedili ono podvoje pa nova pjesma što izađe, oni snime reakciju, slušaju novu pjesmu. Tako je to začeto. Pa je neko s pjesme prešao na klip i eto ti reakcijni materijal. I što je problem što se i našoj djeci sviđa i njima da je to bit? Pa to jest napravljeno da se nekom svidi pa da neko to more bit. Nije napravljeno da ne mere bit. Znači sve je okej. Kakva panika? Pljuju, vrijeđaju, psuju i tako dalje i tako dalje. Ej, nije, ja bogam slušam svaki dan YouTube. Psuju samo kad se njima opsuje. Ja nisam čuo nekog da psuje džaba. Dobro, možda i jesam nekog. Ali većina psuje otprilike kad se njima prvo opsuje, a pa onda oni odgovori. Nije tu kaki džaba.
Ne možeš tako generalizovat. Pa pomisli ljudi da svi psuju u nedogled džaba. Šta će misliti o njima? Moraš biti precizniji. Kad neko nekom opsuje mater, ovaj njemu vrati. To se desi. Znači, zašto to radi? Pa zato što vidi da je to profitabilno, da tako najbrže iskupljaju publiku, da tako najbrže monetizuju kanal, da tako... Nema veze brzina skupljanja publike i zarada, sa tim smiju se kras humanitarne pare i treba li djeci dovesti 2 mame i to. To nikakve veze. Ha dobio jednog subscribera, ha dobio 100.000 za dan, ni u jednoj ni u drugoj situaciji, isto je ovo oko para, ne smiju se krasti. Ni nepovezano pričaš, skroz. Nije samo Jumanji taj, ne radi to samo Jumanji. Jumanji je jedan od glavnih, ali ima ovih koji za njih... Tvoja bol je potpuno razumljiva zato što sam te prijavio, ali Jumanji je riječ koju je smislio čovjek koji se zove Baka Prase. A kad je ismijavao Medinu malu od, koliko ona je imala, 9 ili 11 godina, našla se momka curica i simpatiju imala i objavila to na internet i bolesni mongloid, što mu fali pola glave, pola mozga, snimio video od pola milijun kako ismijava se nad dijetom, kao to je smiješno, to je zajedno. I ona htjela se ubit. Bilo po portalima, htjela se ubit. I onda ja njemu rekao da generiče bolesni, jeboti se mater, po pičke, šta ti je, majmune, znači, čemu to nad dijetom iživljavanje, si ti potpuno bolestan ili ima bar neki trag da si nekad bio normalan i ljudsko biće. Znači, da li si ti potpuno otišao? I on nije to mogao podnijeti, valjda kako sam to njemu sročio, i šta će ti on smisli neki nadimak i on je to vrtio. Ja njemu šta god reknem ovo, on jedno te isto, valjda nije znao ništa drugo pričat. To ti je rad njega nastalo, a kasnije se rad njega ubila Kristina Đukić Kika, ubila se cura rad njega, pa ti on onda kasnije vikao da nije bio u Srebrenici genocid, nego nešto drugo bilo, a svaki dan reklamira djeci kocku, stvara od njih kockare da uzmu unište sebi živote. Samo da ti kažem koga podržavaš, a mene kurac zabolo, ćeš ti njega podržavat, nego to ti je taki lik, Pa i Šavo Vanimiju na obuku kako da priča sa mnom. To je ono što se dešavalo, možeš ti nazor ovako ovdje pjenit. Njim idu, znači, koji mu idu nizlaku, koji mu se uvlače, titraju, koji ga podržavaju, znači samim tim podržavanjem, jer svi onda oni koji Jumanjija podržavaju i ovu Siću. I tako to ide, dakle, u nedogled. Ma nema to bezuslovnog podržavanja. Ovdje ti ide priča jedna gdje se ne smiju krasti humanitarne pare. I imaš 2 sokaka. U jedan sokak odoše ljudi što znaju da to se ne smije tako viču. A u drugi sokak ode 5. Vam ode 10.000 ljudi, a vam ode 5 manipulatora i degenerika i viču, nije to tako kad je i treba krast pare. Pa sutra opet ovako, pa prekosutra onako. Tako to dakle ide u nedogled, sve dok institucije ne počnu da rade svoj posao. A jednog dana će morati. Morat će, jer ne može samo ne možete samo da očekujete da institucije djeluju kad nešto bude, kad dođe do nekoga. Jer počeli su ljudi da odlaze na vrata jedne drugima. Pa ja to i gledam, šta ja imam od tog kad neko nešto postigne, obavi, gotovo je u pičku, mate, ne mereš vrat, nema time vremeplov da se vratiš pa popraviš. Zato ja i gledam da preventivno djelujem. Da se ti ne bi gdje raznio, moram se ljudima se javiti, ovaj čovjek se raznosi. Dobro pazite, kad izlazite napolje. Preventivno. Jer gotovo je kad ti se razneseš, ovdje sve u pičku, ma valja popravljati. Tad je kasno. Zato ja preventivno djelujem sve. Ovo je jako dobar savjet. Počeo su da idu na vrata jedne drugima, znači sljedeći, znači pored ti verbalni sukoba, sljedeći level vjerovatno trebao da bude fizički sukob, znači da počne da dolazi do fizičkih sukoba. Pa dobro, fizički sukob je opcija sa manipulatorom kad vidiš da te proba manipulisati više puta. Ma odeš, brate, iskrhaš ga, uzmeš fino, platiš kaznu ili odležiš i prodišeš plućima. To je super. Znači, bukvalno. Znači, jedni ljudi drugima dolaze na vrata, sad sljedeća etapa, sad je to postalo već... Pa dolaze, pa što je, pa jebi ga, šta ćeš kad imaju provokatori, viče, 20 puta viče čovjek koji nemaš ti muda, ne smiješ mi doći. I onda čovjek dojde, samo stane kraj puta, se saseri, eto, aj vamo ćeš kafu, sok. Normalno da dolaze ljudi. Ne možeš biti provokator i da ne dođe niko, dođe fino je tu njušku, stuca fino. Stuca njušku, crveni se njuška, tačno ko u čuhje. Normalno da jedne drugima dolaze na vrata i sljedeća etapa bi trebala da bude, znači, ti fizički sukobi, da se digne to na jedan veći level. Ja? Pa, dobro, ako stigne rečenica, ne smiješ ti mene složit, možda i bude ono da ti pokajno smijem, možda i dođe složitba.
Samo što kasnije neće moći da sam džaba, nego zato što se rekao da ne smijem. I onda kad krene s tim, gdje će to stati? Dokle, šta, kako? To staje tačno onog momenta kad manipulacije prestanu. Jer nema, znaš koliki afekat u čovjeku se stvara kad čovjek skonta i pročita nečiju manipulaciju. Pa nema Boga da će ovaj stat ispravni, da on more stat. To samo more stat kad manipulacija stane. Svaka naredna manipulacija more samo narednu sankciju nositi. Nema šanse da se Čuki dadne kompromis. Zaista da je krajnje vrijeme da institucija... Ja Čuki uzmem konzervu koju ja hoću, ne pitam njega šta ti daje, nego ja odlučim šta mu daje. Čuki pitat za mišljenje šta njemu daje i šta bi on misli. Ne mora ni pričat, njega pita. Institucije reaguju po tom pitanju da jednostavno srežu to na jedan rigorozan način, da srežu, da kazne, da procesuiraju takve kreatore koji kreiraju takve politike, opasne politike, to su bukvalno opasne politike po YouTube-u. Znači, ne možeš ti doći onako iz čista mira, pljuvat, psovat, vrijeđat, nazivat čovjeka teroristom, ovakvim, onakvim. Pa i ne možeš iz čista mira. Pljuvat, psovat i vrijeđat možeš samo, na primjer, kad on tebi prvi psuje i vrijeđa. Onda možeš i ti njemu odgovoriti, onda ste vi 1-1. A isto tako ne mereš ni za terorizam džaba, nego mora prvo čovjek obaviti ovo ovdje što si ti obavio, pa onda more da ne bude džaba. Naravno da ne mere to, i ja to ni ne radim, jer znam da ne mere. Kako naručuje ubistva, kako pravi liste za odstrel, Pa šta ti radiš što ne mereš mene podnijeti, to je tvoj problem. Neće postati tuđi. Bez odgovornosti. Jer neko će samo da šuti, da trpi. Na kraju bilo je prije nekih 6-7 godina, čini mi se, Juka je nešto snimao o tome prije jedno 7 godina, baš onaj poznati YouTuber. Ili 8, 7-8 tu je. Obavezno ga zapratite, dobar kanal. Znači, on je snimao o tome nekako djevojčice, kako su svi vršili na njoj internet nasilje, internet mobbing, pa je, ako nije curca izvršila samoubistvo, šta li već nema. Ma nije on to snimao, to sam ja bolan snimao, 500 miliona pregleda imalo. Zato se ona i naljutio pa smislio nadimak. O jebo majku Degena, ja saha tipa ovdje čekam jednu tačnu rečenicu. Čuj, on snimio! Je pokušao, ne znam. Uglavnom, dakle, do čega sve može da dovede to internet nasilje, internet mobbing koji se provodi, može do svega može da dovede, vjerujte. Tako da... Ušćeraj. Moraju, jednostavno da... Dobro, ušćeraj, to. Da počnu da rade svoj posao. Moraju. Da se trznu malo, da zarađuju tu svoju platu. Ma džaba plate, ti misliš sjeti? Znači, ne znam šta više traže. Šta ti tražiš više? Ako čovjek izađe, javno pljuje, psuje, vrijeđa, psuje djecu, psuje roditelje, psuje ovo, psuje ono, ne znam šta već ne radi. Šta očekuješ ti od takvog? Šta očekuješ ti znači? Ja ne očekujem ništa. On to završi sovati i ja nastavim dalje ne očekujući ništa. Tako da, takve stvari hitno treba sprečavati. A treba take, ali ne mereš ove sprečavati kad ti dođeš pa suješ prvi i onda ti ljudi odgovori. Nema budale koja će spriječiti samo jedne. Vi smijete njemu osvati, a on vama ne smije. To samo tvoje fantazije, budalo. Ajmo, raja, komentaršite, lajkajte, da li se slažete, da li se ne slažete. Ako se ne slažete, bit ćete blokirani, ako se slažete, dobro došli. Nema kod mene plavo demokratije. Gdje Hajnek ima? Znači... To. Pravna država mora hitno da proradi. Hitno. Znači, mora da proradi pravna država. Hitno! Da bi se to sve svelo u neke normalne zakonske okvire, taj rad, to djelovanje. Ima stvari, idi brate, peđi se po stijenama gore, ekstremnim sportovima se bavi, snimaj nešto što kod ljudi izaziva adrenalin. Pošto gdje ću se penja po stijeni i razmišljati gdje su Hamdine pare da upanim da mi se osklizne vami misli na jednom mjestu, ja idem bavim se budalešćinama. Ne moram ići baviti se budalešćinama dok ne riješim bitnu stvar. A ne samo da ideš na to nekako virtualno vrijeđanje i omalovažavanje i šta ti ja znam. Pa niko ne ide na to niđe ni ne postoji. To virtualno vrijeđanje, tek tako, čisto sam to, jel ima neko link, gdje to ima? Ja prvi put čujem za ovo da ima neđe da neko se vrijeđa, ti uđeš ono, samo uvrede sjevaju. Što, kao onako mi to? Gdje je taj link? Trzne se malo, bavi se nekim ekstremnim sportovima, nečim snima ili pronalazi takve ljude koji se bave time, snima njih. To je to.
27 vas samo 8 lajkalo. Hajmo lajkat, hajmo lajkat. Hajmo lajkat. Jeste bezobrazni, pravo da vam kajem. Hajmo lajk dok nisam prekinuo stream. Nemoj prekinuo, što ćeš ići po kuće, sjedi. Nemojte me ljudi dok nisam prekinuo live. Nema šutnje, ba, nastavi. Kućeš ekstremniji sport od terorizma. Nahid Strika, selam. Velikom selam, Nahid Strika. Jesam lajko, evo. Lajko ja. Ali nema komentari. Sudin Ahmetašević, u svakom pogledu potpuno se slažem sa vama jer ovo je prevršilo sve mjere. Kad je ono ikad prevršilo sve mjere, još kad je on mene džaba počeo reportat. Još tad je ono prevršilo, i prije to kad je rekao Mladenu da me ne treba preporučivati niđe. Još je on tad prevršio bez razloga. Kad je to bilo kasniš ljudino. Evo malo da čitamo komentare. Možeš moći sustići. Kaže... Ako ne mereš sustići, čitaj svaki drugi, jebaj ga. Esudin Ahmetović. Kaže... Na ovaj moj video apelujem na tužilaštvo u Bosni i Hercegovini. U svakom pogledu potpuno se slažem sa vama jer ovo je prevršilo sve mjere. Eto sad mu je odgovorio. Hvala se najde. Ma hvala njemu, samo što nije on to dobro skonto. Treba je malo dublje ući u temu, nije samo to to je mnogo prije to bilo. Kaže Smradoks, vrate, u zemlji koja ima uređen zakon, dotičnim bili bi oduzeti kompjuteri i oprema, a oni bi bili u zatvoru, prešlo je sve mjere. Pa nije ba... Koja si ti budala, zašto da bude oduzet kompjuter? Pa moraš prvo nešto počiniti za šta se oduzima kompjuter. Ne mene ti oduzet kompjuter, ja onog čovjeka mrzim pa da dođe neko da mu oduzme. Pa de kad si vidio da to tako ide? Uvijek je išlo moraš obaviti nešto i onda te oduzmu. Nije nikad išlo da neko sere da ti radiš, a ti ne radiš pa da tako oduzmu. Pa da se dozovte jebot, sramota stvarno. Mene stidi ispred vas. Baš tako. Čuo li budale, baš tako? Baš tako! Provjeri mail, imaš screenshot dokaza. Kakih dokaza? Šta je ovo? Šta je ovo? Ajša ona što je... Meni je samo došlo o onoj Ajši. Šta ću o njoj pokazivati? Šta piše? Aha. Ajša Ahmedova, Smajle, protiv tebe neće ići ništa, ali znala sam da ćeš ovo baš tako objasniti kao što si opisao. Amir je već prijavio policiji, jest da je Aldin obavio građansku dužnost što ga je upozorio, ali nije znao da je đubre. Ja đubre što sam prijavio policiji da me čovjek hoće ubiti. Ujebote, izvinite. Neću se ponoviti, neću više. Pustit ću sljedeći put da me ubije, neću biti više đubre. A ne čovjeka upozorava kao i ja što sam obavila moju građansku dužnost kad sam ih upozorila. Šta si ti? Ko si ti? Izvini, jel se znamo mi? Ko si ti? Da je iz Luksemburga došla Depesa. Šta je Depesa? Sa listom imena ko će biti likvidiran. Ja nisam dala svoj izvor, već sam sama to prijavila policiji. Evo više ona prijavila pa se ništa nije desilo. Ja nisam davala moje informante za razliku od Aldina koji je Amiru rekao svog informanta. Nije meni niko rekao, nije meni Aldin ništa rekao komu je rekao, nego samo da će to biti. Ne znam ja ko je njemu rekao. Aldin, ako budeš pozvan da moraš dati izjavu, reci da si sve informacije od mene dobio i da smo se dogovorili o nekom rođaku iz Slovenije da bi ti mene zaštitio. Aha, znači nek mene ubije nego da se vi uzvučite. Jebla ti svoju materu po pičke. Šire. A jebem ti je i ja. Šire ove dezinformacije, dakle šire laži, šire lažne informacije. Allahu kazni, dragi Allahu, sve što šire lažne informacije, nemoj kažnjavati nas što imamo dokaze za sve jednu informaciju što širimo. Tako da ne bi se ja u potpunosti složio s tobom. Znači, ipak je potrebno znači znači nije dovoljno da sam izađe čovjek na internet da pljuje, da vrijeđa, da ovo, da ono, mora da se nađe osoba koja će se pobuniti protiv toga, koja će podnijeti neku krivičnu prijavu, nešto protiv njega. Tako je, ne mre do košćurama hraniti svijet što mu je pomogao, a da ja ne odem krivičnu prijavu poderat kako krade pare. Evo viš kako znaš ti progovor kad doćeš. Sam te malo jebe dimenzija.
ukazati na to, reći to nije u redu što ovaj čovjek radi. Ljudi... Jes vidio kako ukazujemo i govorimo, ali kurcu govorimo da pukoše, vakin ko tebi džaba govori bilo šta. Znači mora neko da se nađe u tome. Pa mora i ovo ima, ali džaba, eto, sporo. Znači ne može to samo tako, Pa ne mere. Ne. Pa bravo. Neće baš uvijek država sistem sam da reaguje. A neće, potrebno je, znači, najstrika. Poruka povučena. Dobro, najstrika i ti si, evo, daj, nemoj ga dirati. Povučen sa live-a. Da nemoj ga dirati. Tako. Da pusti dijete, bolan. I ti si blokiran. Pa idi neđe na drugo mjesto. Aj vam, meni. Nazivaj selam i briši ga. Ja. Jesi ti rigorozan? Znači nije dovoljno, dakle, da izađe. A što si ti tako uznemiren i nestašan, da nam reci? Šta ti je? Da se smiri? Ne bi nervozan. Korisnik na YouTube i da krši. Biće sve u redu, pusti, krši, kaznit ćemo. Da se smiri malo. Pošćaš vode. Pravila smjernice YouTube-a, samim tim pravila smjernice zakona države u kojoj živi i da će država odmah reagovati. Neće, vjerujte mi da neće. Imate takvih slučajeva koliko hoćete. Znači, ipak je potrebno na neki način da se povede neka pravna borba protiv takvih. Pa da se uključi jednostavno da osoba koja je oštećena da podnese da li krivičnu prijavu, da li tužbu za klevetu. Adox 5 eura, ona je informacije sve poslala i o 15K i sve i prijavio sam je ja u policiji u Minhenu i otvorena je istraga. Meni je samo bitno da je to prijavljeno i sad kome je šta posao nek radi. Vrati nekome od pravosudnih institucija u cilju zaštite svojih prava. I nažalost danas pojedinci to vrlo teško mogu se izboriti, pošto su svi ti nekakvi sistemi komplikovani, uvijek je potrebna podrška advokata i šta ja znam. Nema ništa komplikovano u tome da ti lažeš, a ja ti imam dokaze kako lažeš. To je mnogo jednostavno. Perišić, član 5 mjeseci, ajmo svi subscribe i share. Thank you very fucking much, you know, ba. Koji će to najbolji mogući način da odrade, da urade. I tako ćete biti najsigurniji, znači da ćete biti tamo gdje niste u mogućnosti da platite advokata, imate pravo, svugdje po svijetu postoje odjeli za besplatnu pravnu pomoć, znači odete, obratite se, oni vam traže određenu dokumentaciju, vi priložite, oni to uvaže i onda imate besplatnu pravnu pomoć. Ali nemojte ići tam gubiti džaba vrijeme i svoje i ljudima ako mislite da ne morate nešto slagati. Jer doće moment kad se provjerava tačno to što se slago kako funkcioniše i onda će se otkriti da slago i ne mereš, na primjer, počiniti terorizam i otići advokatu reći džaba me optužuju. Jer zato što ćete doći na sud i onaj ko te optužuje iznijeće dokaz i onda će se džaba crveniti advokat. Nisi mu rekao kako jest. Čovjek mislio da si nevina ti terorista. Nemojte to tako. Nego samo ideš advokatu kad znaš da si čist, onda ideš, imaš šta ići. Ovo ovako... Također i ti advokati koji nude besplatnu pravnu pomoć su također dobri i kvalitetni advokati. Ništa ovi advokati koji su, kao što neki ljudi tvrde, ništa ovi advokati koji vi plaćate nisu bolji od onih koji nude besplatnu pravnu pomoć. Advokat je advokat. Ne znam to. Nema tu nema šeme, štele, šta ja znam. Ili može ili ne može. Ja znam, recimo u Sarajevu, dolje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, imate 4-5 advokata, najjači advokata, oni su uvijek prvi gore na listi za besplatnu pravnu pomoć. Znači, u stvari nije to besplatna pravna pomoć, to plaća država. Država plaća za ljude koji ne mogu sebi da priskrbiti tu pravnu pomoć. I uvijek u vrhu te liste besplatnih advokata su uvijek ti najjači advokati, te Omar Mjesečar, te Karkin, uvijek ti jači advokati su gore u vrhu te liste. Znači, nisu to neki bezvezni. I tako dalje. Tako da nemojte se ustručavati, znači ako na bilo koji način ste oštećeni. Ja, ali ustručavajte se ako ste manipulatori pa vam daje slaga da ste oštećeni, a vi zapravo štetili. Onda se Boga mi ustručava jer niko budala nije. Samo džaba ti budala ćeš ispasti. Obratite se institucijama koje su dužne da vas zaštite i na kraju krajeva koje su dužne da vam pruže tu besplatnu pravnu pomoć ukoliko niste vi u mogućnosti. I ukoliko ste čisti, ne mere vas zaštiti ako ste đubro. Ima tu, znači, više uslova. Da platite. Ja. Ali nikako ne treba, dakle, trpjeti. Ne treba. Mobbing, kaki? Internet mobbing i šta ti ja znam. Ja, evo, trpim, gledam, dokle ide, kud ide, šta hoćeš? Ti opet danas upali, sinoć tužilaštvo zoveš. Pa jebe, dosta više, hajde da javimo ljudima šta se dešava i kapak. Teror i
Teror. Ne treba sebi dozvoliti Kak i dozvoliti? Da se psihički bolesnici življavaju na vama. Pa eto, ja dozvolio, interesovalo me šta ti je, ali boga mi trudio sam se i na kraju opet nisam skonto šta ti je. Imaju mjesto u institucijama, brate, ne mogu oni javno. Pa ne mere kad si pobjegao, kako će te ufat? Ima u nas ova gore institucija, ali ne meremo te ufat. Da se eksponiraju u javnom prostoru bez posljedica. Znači, nas se, brate, tako imaju mjesto pod ključem i to je to. Jebi ga, šta ćeš, eto, dok te ufatimo, bit će sve okej. Za sad nam malo bježiš, ali haj. A ne da šire. Dobar je zvuk. A ne da šire mržnju, nered, paniku da siju, da izazivaju, samo radi lične koristi. Znači, sve što si ti radio, radi pitaj Boga kakve koristi, sve tačno ne treba to raditi, to i radimo, zato i ovo sve ide da ne mereš to raditi. Samo zato da bi se nešto malo zaradilo, da bi se u tom čatu, da bi se našla neka budala koja će mu nešto donirati. Ja ne mogu da... Jebote donacija, jebote malo zaradilo ako ti vam gasiš komplet čitavu firmu. Koga boli kurac za 15 maraka, ti vam gasiš pogon, uništavaš mašine, probijaš šta god je gumeno, probijaš, vreće dereš, sve ode. Vatru potpalio. Koga boli kurac za 15 maraka, ode vam sve. Uđem u sklop. Nikako ne mogu da razumijem mentalni sklop tih ljudi koji dođu, doniraju nekome ko pljuje, psuje, vrijeđa, znači na najgore moguće načine. I onda dođu. Pa zato što su prvo prije nek što je on pljuvo sovo i vrijeđao, čuli onog kome se obraća da on njemu isto tako psuje, pljuje i vrijeđa. I zato valjda podržali ovog drugog što ovaj mu psuje, a ovaj mu odgovorio, eto podržali. Zato? Mada većina od toga je normalno i naštimano i podešeno i šta ja znam. A dobro, možda je većina, ali nije u nas ništa bilo naštimano. Hajmo Raja komentari, hajmo Raja like. Evo. Hajmo Ruja. Haj Ruja. Hajmo, nisam toliko vremena palio live i mi se nešto stisli ko sirotinja, ni da lajkate, ni da komentaršete, ni da pričate na temu. Ono sirotinski. Ušućali se. Pa nije ovo jednoumlje, majka mu stara, ovo je demokratija. Demokratija je ovo, ljudi moji. Ja. Evo komentar, uskoro ti stiže policija. Ma nemoj. Hajde bujru. Evo komentarke. Nemoj se balan pripadat, meni svaki dan dojde upad ništa. Opust se. Cijelo vrijeme govoriš da nisi kriv, opustiš se, šta te briga što idu i otiće. Evo ovako ovi, znači, šupci, pavci, koji se kriju iza lažnih tih nikova, znači ljudi su napravili stotine kanala i čuvaju ih samo da dolaze, da napadaju, da pljuju, da vrijeđaju, da provociraju. Znači. Pa što si onda to ti radio ako to ne valja? Eto, tačno to. Nemaju ti ljudi hrabrosti da izađu javno pred vas i da kažu ono što misle, sa argumentima. Kako nemaju argumente? Evo izdana udan 77 dana, sve argumente i 20 puta te zvao da pričamo i ti nećeš i ja ne smijem. Pa kako ja ne smijem kad ja zovem, a ti nećeš? Tu neko drugi ne smije. Ne mene ne smije to onaj što viče hajmo. Kako on ne smije? Valjda ne smije onaj što viče neću. Da iznesu, da kažu argument. A i to je možda i to se mijenja, dobro, aj. Od sad ne smije onaj što viče hajmo. Evo ja. Malo će nam treba se naviknemo sad da sve iskontriramo, ali haj dobro, ne smije to meni. Ja samo viče ne mogu se pare humanitarne krasti ovo, a vi drugo sve podeste kako hoćete, ja ću tako živjeti. A ovo samo ne mere. I neće nikad moći. To. Znači oni nemaju hrabrosti za to. Oni imaju samo hrabrosti kao miševi iz kakvih rupa da izviruju, da ono da pište. Znači. Nije to tačno kad ima neko ko te zove da pričaš, a ti ne smiješ. Nije onda ovo tačno, nego ti nemaš hrabrost. I to je to. Topa, aj ti lijepo u 3 materine, ideš sad fino na blok. Tobe, jarab. A baš ćemo tako. Dakle, znači, izmišljaju ljudi, pa poslije brišu to sakrivaju, međutim, to je već sve ušpajhano. U mene isto nema ništa izmišljeno, ja šta god sam rekao, ja imam štimet to mogu pokazati što sam to rekao. Ništa nije izmišljeno. Dok je s druge strane u njega, na primjer, sve izmišljeno. Dosije spakovano, dostavljeno institucijama i sad oni očekuju i u tom strahu, znači oni sad ne znaju šta da rade, ne znaju kuda da se... Jer znate šta znači iznijeti u javnost informaciju da je neko platio
15.000 eura da je naručio za nečije ubistvo. Znate li šta to znači? A što si se usprpio tako? Opusti se čovječe, nisi to uradio. Malo se nasloni, relaksiraj se. Neće danas doći. Znate li šta znači plasirati takvu informaciju u javnost? Ljudi, je li vama jasno? Je li vama jasno šta znači plasirati u javnost informaciju, lažnu informaciju? Pa je li tebi jasno šta znači to i ti plasirao 850 lažnih informacija o meni? I to plasirao i dođeš pitaš je li vam jasno šta je to? Pa što tebi nije jasno? Čitavo vrijeme to radiš, nije ti jasno. Šta? Da prvo tebi nek se razjasni, pa onda dođi nama. Znači, plasirati znači u javnost lažnu informaciju da je neko platio nekome 15.000 eura da se ugrozi njegov život i život njegove porodice, to je da se ubiju. Zamislite vi. Pa ti si već ugrožavao moj život da koliko ćeš načina. Kakve ima veze format novi jedan koji nije do sad bio? Isti je plan, jebote format. Zamislite vi. Tu je taj Đukac iz Austrije plasirao je tu informaciju. Eno. On je plasirao tu informaciju da sam ja to uradio. Nije on Đukac, Salko je Đukac. I kad je vidio da... Nemoj miješat nikove. Ja to dijelim kako ko zasluži. Salko je Đukac, to njemu ostaje. Da se zezno, onda je pokušao da izmišlja tamo nekakve senilne babe, da ovo, da ono, da plete svoju mrežu. Međutim, gotovo pogriješio si, jer je taj čovjek preko kojeg si ti htio da plasiraš tu informaciju odmah objavio to na svom profilu. I tu... Pa objavio da ljudi znaju da me hoćeš ubiti. Pa ne mogu čuvat u sebi, pa ako budem čuvao, ubićeš me i neće niko znat. Pitat će se ljudi, pa što nam nije rekao ako je znao? Šta da radim s informacijom tom? Šta da radim? Da je zapišem na zid pa gledam u nju. Šta ja tačno da radim sa njom? Aj reci mi. Ti ga je šuknuo mamački. Kome? Pa šuknuo sam onom kome hoće ubiti da ne mere. Kakve ima veze taj što je javio? I ja budale. Sve to fino ušpajhano i sačuvano. I šta ćemo sad? Sad ćemo fino ići na sud da vidimo ko je šta radio. Šta ćemo sad kad dođu do vas i pitaju vas odakle vam informacija? Ja pokažem samo kom je poslao screenshot poruke i njega vidite sa njim dalje šta je to. Morat ćete objasniti. Eto ja sad ti vičem kako ću objasniti. Morat ćete objasniti odakle vam ta informacija da je čovjek platio. Da, i prijavio policiji. Đumandži je to prijavio policiji u Doboju. Nije Đumandži prijavio, Amir Hadžić ja išao prijavio bolan. Učinio mi je pravu uslugu, jer će tragom te informacije doći se do ovoga koji je plasirao tu informaciju. Pa i meni je stalo do toga. Ako nije to tako da ne najebe niko, ako jest tako da... Pošto zvanično u policiji već ima prijava. Ima prijava. I sad ide obrnuti smjer. Ovo ti je vice kad staviš šerpicu vode da kuha i sad oni balončići kad tek hoće prokuhat. Ovo su ti oni balončići. Pre kraju. Da se provjeri izvor informacija, da li izvor informacija ima dokaze o tome. Ja znam da nema. To od mene ne interesuje, ima li nema, to vi dalje vidite. Ja sam pokajem kom je posao. Ja znam da izvor nema dokaza, zato što ne postoje. I onda ide, da izvinete na izrazu, pušiona, inicijatorima svega toga. Pušiona, pa i treba da ide, ako su slagali i treba da ide. A ako nisu slagali, a neko htio ubiti, onda njemu treba da ide. To je sve sasvim okej. Sve je tačno kako treba biti, nema problema, sjedi i čekaj. Znači, neko će morati da svira klavir. He will have to play the piano. I hvala vam što sam mi učinili uslugu, jel? Thank you very fucking much for ja vam zahvaljujem na tome. Nema na čemu. Niste trebali, ali eto kad ste već. Ako je tebi usluga da javim policiji da me hoće ubiti, nema veze i drugi puta. Eto ti opet kad tjedneš ti javi pa da im reknem. Također informacija znači gdje su privatno u grupama oni komunicirali, sve to također zabilježeno, sve sačuvano kao dokaz. Pošto su javno tvrdili u svojim live-ovima da su imali privatne komunikacije putem grupa, kako sam ja napravio neki spisak za odstrel. Nije kako si ti, nego i jesi napravio, ovako ide video i sad spisak imena. Koliko ima, 50-100 imena, ni ne znam. Nije kao, nego ti to jesi napravio i sad znaju svi. Nije da znaju trojica, nego svi baš znaju, vidjeli. Sami sebe ljudi čitali u videu, smijali se budali. To jest na osnovu moga videa o hejterima. Gdje sam ja, gdje i dan danas postoje blokiran. Ali nisto, i ja pokažem kaj je meni poslao i kraj. Pa bravo, pa to je to. Evo ovaj mi čovjek rekao i ne znam ja što je on to meni rekao. Tako to ide. I ko je prvi rekao, njega se ganja što je prvi rekao. Jel rekao što zna, taj je to tako ili rekao nakon što je lud. Tako, to je mnogo simple.
YouTube kanalu postoje blokirani korisnici hejteri koji me hejtaju cijelo vrijeme i normalno koji su stalno blokirani. Niko tebe ne hejta, nego ti ljudi odgovaraju na ono kako ti njima se obratiš. Kome osuješ, osuje ti nazad, kome kažeš da Bog da se raspadu i on tebi kaže da se i ti raspadaš. Koga reportaš i on tebe reporta. Nemaš ti hejtere, nego imaš ono što tražiš. Tražiš i dađeš i to imaš. I ja sam napravio spisak i objavio na svom YouTube profilu taj spisak. Tako da su oni odatle izvadili, napravili neku listu za ostrov koju sam ja napravio. Pa nisu oni izvadili, nego ti napravio pa oni vidjeli. I to će mora da dokažu. Pa dokažu, link dadnu sudi, evo dokaz da je taj čovjek napravio listu. Eto, tako će dokazati. I to će mora da dokažu. Eto, tako će dokazati. Samo će biti dovoljno da pokažu video i dokazano, pazi, ne treba ići na svemir. Gospodo, i to ćete mora dokazati. Evo ovako ćemo dokazati, ne treba ići nekud, samo video pokažeš da to jest. Evo, kod mog komšije će biti sve na TikToku, on je naravno sve te dokaze. Što da džaba prebacuje na TikTok, evo u mene sve stoji na YouTube. Čemu uzaludno dupliciranje fajlova koji već ima gdje su sačuvani, čemu uzaludno to da ti trčiš čuvat nešto, a ima čovjek već stoji i čuva? Odmakni se, pokvarit ćeš nešto. Imao čovjek vremena, pogotovo sad kako je ležao u bolnici, imao vremena, sve će biti prezentovano na TikTok profilu. Znači. Kako ljudi sami sebi zabiju trn u zdravu nogu, jel? Kako sami rade protiv sebe. Evo, 77. dan mi gledamo jednog što radi čitavo vrijeme protiv sebe. Mi ga čitavo vrijeme savjetujemo da je ovako, on ko mazga kakav, ne, odajaka je ovako, kako ne valja, kako ja hoću, ko vas jebe. 77. dan. To što čovjek može sebi biti dušman, to ne mere nikome, vjerujte. Evo, vidi, prije neko večer kad je ona... Gledam i ne vjerujem da je to tako, a jest tako. U Magdeburgu dolje, satru one, ja držim live, meni odmah ulijeću provokatore, znaš šta je bilo, strijac, ono. Ljudi lupaju gluposti, čisto dođu da provociraju, da nešto... Nisu to gluposti, nego da bi to obavio, moraš proći kroz jedan filter kroz koji otprilike si ti prošao. I zato ljudima to sliči na to, pa te pitaju, znaš ti šta više o tom? Ne, šta ima ići u pekaru pitat, ne raznose se ljudi u pekari. Ja ne znam ljudi što vam to treba. Ako nemate dovoljno inspiracije, pa nemojte se baviti time, bavite se nečim drugim. Pa kako da se bavim ako nemam gdje uploadat? To te cijelo vrijeme pitam ja. Džaba ja snimim fajl. Ako ti ugasiš men kanal, ja nemam ga gdje uploadat. Kako da se bavim? Da ga, na gdje da ga sam sebi pustim pa da ga gledam? Kaže Muamer Sakić, vidiš kako se onaj iz Austrije povukao, nema više da vrši reakcije na tvoja videa, zna da se zajebo da valja. Aldine, zajebo si se, usro si se, nije Aldin, usro si se ko pičkica kaka i ne smiješ više reakciju na njega. Dobro te ispripadao, poklopio si se i to je to. Ja mislim da je već Photoshop otvorio. Zajebo se on da valja, Muamere, ali je sve prikupljeno. Jesi se zajebo, Aldine, čuj. Prikupljeno. I protiv njega je podnesena također krivična prijava. Ide ti prijava, znači ne mere ti pomoći niko. Također, znači protiv njega. Jer on je taj koji je inicirao to. On je taj koji je inicijator sve te priče. Možda je inicirao neko ko hoće ubiti pa da mu je se sad izvući. I on će morati. Vidiš što traži još reakcija. Još koja reakcija? Da ti još nekako Google reknemo kako ti to zoveš i kako se uklapaš u rečenicu. Nemoj samo da izbacuje kad Samir Drakovac ukuca, nego nek izbacuje i kad malo vremenom počeće izbacivati samo Samir kad ukucaš. Samo jačaj, brate, SEO. Da ga nikad Bog ne mere više očistiti. Samo ga jačaj. Ja ga jačam, sve opcije vam unesem. Trudim se maksimalno. Da 100 narednih godina se zna šta si ti bio. Samo nastavi, jačaj ga, deri ga. Negdje da dokaže to što je pričao. Znači, morat će to negdje dokazati. Da li ovdje u Njemačkoj, da li u Austriji, negdje će mora da dokaže. Gdje god da bude, samo se pokaže šta se ima i dokaže se. Može mi Belegi obal. To je Loni ili Mia Khalifa? Sad će opet nazva policiju. Gdje si, Adi se legendo svih legendi, kralju moj. Negdje će. Jesi mi dobro, kako si mi? Treba li ti šta? Mora da dokaže tu svoju tvrdnju. A on je tvrdio, iznio je tvrdnju kako sam ja poslao 15.000 eura za Bosnu. Kako sam ja ucijenio. Pa možda nisi ti, možda je neki brat usplahireni. Znači,
Esalamu alaikum, pozdrav svima u čatu. Alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Jesse Ermin beže, šta ima, kakav si? Kakva je situacija? Tako, dakle, ljudi moji, dobro vodite računa, dobro pazite, evo u garaži. Ej, mašala, šta radiš u garaži? Sortiraš robu, ha? Vodite računa, znači, sad čim izlazite u javnost. Vodimo. Čovjek može u afektu da opsuje, da zatjera tamo, vam, ovo, ono, sve to stoji. Međutim, neke tvrdnje javno iznositi, lagati na ljude da su teroristi. Nemojte lagati, nego samo ovako, kad se obave ljudi ovo što ovdje piše, onda mogu biti teroristi. A ne sad bilo ko, bilo kad. Samo kad obave ko što je on obavio, onda more. Ne prije. Na ljude da su platili, da su ucijenili, platili ucijenu na nečiju glavu, da prave neke piskove za odstrel ili šta ja znam. To su krupne stvari. I krupne su isto i kad ih obavljaš, nisu samo kasnije kad te optužuju. Krupne su i kad ih obavljaš, još krupnije su kad ih obavljaš. Moraš o tom tad razmišljati. Zaista krupne stvari i ukoliko s takvim izjavama izađete u javnost i neko to uspije da snimi, da spasi, Boga mi, budite spremni, vjerujte mi da krivično odgovarate za to. Ok, krivično odgovaramo, evo, to se desilo, evo video što sam ja to rekao i haj sad, evo, odgovaranje ide. Šta treba odgovarati? Ermin, pravi motor, kakav motor? Bike ili motor od auta, šta praviš? Motorbike, actually. You know, bike, actually. Kakav motor radiš, Ermine? What type of motorbike are you constructing? Ja razumijem da neko mene nadvaja točka. Aha, a šta mu je? Ja razumijem da neko nekoga ne voli, da ga ne podnosi. Da ovo... Ja ne razumijem, ja ne znam ni ko si ti, a ti mene toliko da mrziš, ja ne razumijem. Ja volim da mi ti objasniš kako to se razumije. Evo ja pojma nemam zašto to ide i kako. Postoje, da li iz političkih razloga, da li iz ovi, da li iz oni. Ja razumijem što mene... Pa mogu ja sva da je iz politički, ti sad član stranke i zato mrziš, ali toliko da mrziš? To ovoliko? Pa šta je tu stranka jebote, džehennem? Ne, mrziš. Šta vas uče tam jebo vas otac? Jumanji mene mrzi zato što sam ja simpatizer SDA i zato što ja volim Bakra i Izetbegovića. Ja tebi volim čovječe, samo voli ti izdajnike kakve hoćeš, voli kriminalce, voli ubice, voli me kurac koga ti voliš. Ja tebi bolan, ne mrzim te čovječe Boži, nego ti ne dam da ti radi svoje oholosti i svoje bolesti ljudima vam uskraćuješ zabavu i normalnost njihovu. Samo zato što si ti pukao da ovdje ti svoje šte. Ja samo to ne dam. A ti idi tam sa kurvama, sa ubicama, sa dilerima, sa izdajicama, sa ovim radi koji su nas pobili. Ti slobodno sjedi s kim hoćeš, boli jebe mi se to, samo ti sebi naći belaja. Volim ga i šta ću. I zato mene Jumanji mrzi, a i onaj iz Austrije isto. Šire tamo neke laže kako je Bakir htio da njih ima da ono. Bakiru bi dovoljno bilo evo ovako da vas nema. Razumiješ. Pa bi da je sposoban, ali pošto je nesposobni struhli čuko, mora nam samo kurac olizat. Da čovjek hoće to, mislim. On i hoće to, ali prije će struhnuti puknut od muke što ne mere. Smiješno. To je smiješno, mislim. Pa je smiješno, ja se smio, došao me čovjek ubiti i počeo bježati. Ja se stavo smijat, reku šta je ovo jebote, sunce te jebo. Dakle, vi gluposti izjavljujete, to su velike budaloštine, ali su još veće budale ljudi koji vjeruju u to. A ne bi budala kad ima jasno tam onaj što je čovjek došao i šta ga je zabolilo i to. Ne mere to biti. Objasnio sam te na versa, ima napola lajva kako je to nastalo i što. I ko to radi, sve mu ja objasnio da zna onaj. Samo da on zna za sebe, za svoje privatne potrebe. To vi kažete. To su još veće budale. Tako da. Ali eto, vaše je pravo da vi tvrdite šta hoćete, da imate svoje sljedbenike i ovo, ali samo da znate da sve to što vi tvrdite, pričate, da se to sve negdje bilježi, da se bilježi također podrška vaših sljedbenika i to se sve bilježi. Ali nemoj se nervirati, čovječe, Bože, udar ćeš dobiti. Znači, može se to i opušteno objasniti. Čemu stres? Svi će biti kad tad pozvani na odgovornost. Ja tu jedva i čekam da ponesem ovo sve što imam da mogu pokazati. Znači, vjerujte mi. Svi će biti pozvani na pravnu odgovornost zato što rade. I vi koji to činite i oni koji vam daju podršku. Odlično, sjajno. Tako da, vi slobodno nastavite. I to je to. Pa ćemo vidjeti. A što kažu, ničija nije za zore sjela, jel? Valjda će se jedno, hoće kad im dođu
lako, čim budu pozvani u tužilaštvo da daju izjave da ovo, da ono, opametit će se. Možda neki hoće, neki neće, šta ja znam. Što si imamo pamet, pa ne idem ja gore da pamet proširujem, nego da odnesem dokaze šta sam, zašto tvrdio. I onda kad im ja predam, nek tebe zovu, pa im ti objašnjaju što si šta radio. Kak je veze, pa šta im se imamo pamet? Ja sam već pametan, zato i čuvam ovo sve. Uglavnom, mogu ljudi mirno da žive bez problema, bez belaja, znači mogu rahat da uživaju u životu, ali jednostavno neće. Mogu, neće, ja bio lego konto stisnut ono dugme na džojstiku da igram igrica, jebo majku ja na YouTube kad je utaja poreza i... Šta je on, kak se zove live? Utaja poreza i optužbe za terorizam. O jebote, rekao sunce te, jel moguće da je on opet zakazao? Znači mogli bez ovog, eto, mogli nešto drugo raditi, ali nema Boga da ti to možeš izdržati. Nema Boga da ti možeš gledat kako ja nisam najebo. To nema čabe da ti to možeš podnijeti. Jednostavno neće, zašto, iz kojih razloga, nemam pojma. Evo, samo pustiš od početka ili ova ili bilo koji live, svi ti se razlozi razjasne. Cakle se koliko budu jasni. Ne vole ljudi da su rahati, eto, to ti je to. Ja volim, ali ne mogu od tebe biti rahat. Jer ja live-am, ja ugasim live, slago ti nešto da ima u live-u što ne ja. I čovjek mora sjesti i ručno opet tam klikat, pregledat, ima li to i vraćat monetizaciju i sve. I kako će biti rahat? Pa ne mogu biti rahat kad radiš jedna... Bukvalno. Ne voli biti rahati, eto ti. Volim, nego ne mogu od tebe, sad ti govorim, moraš prestat to raditi što radiš i onda će mnogi ljudi postati rahat. Haj, hoće li sljedeća laž? Da te popravljam u hodu, hajde začas. Haj, valja nam ići drugi live. Valja i meni thumbnail, valja dok ti opet upališ. Gdje je nestao bošnjački merhametluk u teškim vremenima za državu, mi se još više bratimo dok se drugi naslađuju, blatimo. Pa jeste, to je tako nažalost. To je tako Ma vjeruj, taki bi te u ratu izdali, ba okrenuti leđa, pobjegli za Njemačku, baka Ermina, to kak. Ko ti tako što... Taki bi te u razeru izdali u najtežim momentima, tako da mene to uopšte me znači ne čudi me ni najmanje, vjerujem. Ma. Ni najmanje. Haj, valja mi tu optužnicu čitat bolan. Bac nam još 2-3 bombe i mrš. Marš. Ne čudi me, brate, uopšte. Ermin, hoćemo li mi rješavati onaj kauč izborno? Pa hoćemo, eto, kad hoćeš. More, nije problem. Kad hoćeš da riješimo? Kad ti odgovara? Nema Havana ovdje više ništa. Ma ja, neć Bog da kaže ti monetizovat kanal. Ništa, evo kad god, reci ako hoćeš, kad ti odgovara. Kad ti odgovara, da. Kad ti odgovara, Ermine? Kakva optužnica? Pa ima ovdje što sam ga prijavio, nema kome ga nisam prijavio, sad ćemo sve iščitati. Ne mere, slušaj, više je durat, ne ja šanse. Mislim, mogu ga durat, nego ne ide niće, budaleština dopizdilo svima. Ništa, haj kad završim live pa ćemo se čuti, nazvat ćete ja, evo, svakako. Slabo je Raje tu, pa evo ćemo lagano završiti live. To bi bilo to. Za danas, Raja. Dobro. Mi vas srdačno selamimo, pozdravljamo. Pritisnite like. Pritisnu ja. Šerujte naša videa. Platite se, pritisnite zvonca. Svaki dan po 4 tvoja videa ja šerujem. Pas koji sam fan. Ne, ja nemam takvog fana. Daj nađi mi fana koliko šeruje o nekom klipove.
Imaš gdje tvojih majica da se uzme? Ako ne, da pošalj mi 2 iz ormara da imam. Već niste. Al potpiši mi ih obavezno na arapskom. I to bi bilo to. Dobro. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum selam ve rahmetullah ve berekatuh. Sad. Ja sam ovdje to prijavio mnogim tijelima, međutim, za sad sam dobio odgovor od berlinske policije i PDF izvještaj, broj slučaja i to, a dobio sam i od ovih nekih ljudi. Centralna kontaktna tačka za kibernetički kriminal berlinske policije za poslovna preduzeća ZAC. Ovo je valjda ubacilo da pošaljem i njima, zato što sam ja naveo Amilmu Digital, pa valjda on skontalo sebi da šteti on meni firmu. Što i šteti, jebi ga, viče da je kriminala, niđe kriminala, ne ak. Oni su mi odgovorili da su dobili prijavu i da je to ok. Evo sad šta sam ja poslao jutros berlinskoj policiji. Znači, otišlo je ovo ovdje imena što se vidi, mimo ova zadnja 4 su agencije. A ovo vam su policajci glavni u nekoj stanici u Berlinu. Ja sam njih sve dodao, ima 16 recipijanata i još vam pojedinačno. Dear Berlin Police Department, I am writing to urgently report an ongoing case of online harassment, defamation, threats and suspected criminal activities directed at me and my family by an individual named Samir Drakovac, currently residing in Berlin, Germany. This situation has escalated to the point where I fear for my safety, the safety of my family, and the stability of my professional career. I kindly ask for your immediate intervention in addressing this matter. Below I have provided all relevant details, evidence and context to assist in your investigation. My personal details, ime, adresa, kontakt, mobitel, kućni. I sad, I am professional YouTuber with over 400,000 subscribers. Dobro, nije over, ali bit će. A career I have built over the past 12 years. As well as the owner of a digital agency called Amilma Digital. Website today, da ti sam vidiš šta je to. My work is entirely legal, transparent and visible to both my audience and the authorities. Information about the accused, odnosno đubre. Name Samir Drakovac, origin Goražde, Bosna i Hercegovina, current residence Berlin, Germany. Profession as claimed medical technician. Samir Drakovac runs a YouTube channel titled Diasporac, ovdje ima link, which he has been using as a platform to target me with defamatory, abusive and threatening content for over 76 consecutive days. Key issues and evidence. History of threats. Mr. Drakovac has a documented history of violent threats. Over 15 years ago, he was convicted for threatening a prominent Bosnian journalist, Bakir Hadžiomerovec, stating that he would behead him and even offered a reward for such an act. This case is well documented in public records, source article link. Current campaign of harassment and defamation. Since October, Mr. Drakovac has live-streamed abusive content on his YouTube channel, specifically targeting me, my wife and my children. These live streams include daily insults and slander, false accusations that I am involved in cybercriminal activities, instatement of his followers to repeatedly file false reports against my YouTube channel, which is my primary source of income. He has even created a secret Facebook group called Peacemaker to organize up to 300 individuals to systematically report my videos with the intention of triggering YouTube's algorithm to reduce my channel's visibility and income. Evidence of this group exists and I am willing to share it with you. Threats and suspected conspiracy to harm me. Recently, I received credible information that Mr. Drakovac allegedly sent 15,000 euros to an individual in Bosnia and Herzegovina, potentially to harm me or my family physically, or worse, arrange an attack.
I reported this to my local police, but no action has been taken so far. Additionally, during his live streams, participants in his chat have issued direct threats against me, which he appears to encourage. In one live stream, Mr. Drakovac explicitly suggested that I could be hit by a car, implying that a potential fatal incident. Unfortunately, he managed to delete this particular live stream, to je onaj live gdje je to rekao pa nesto upola, nisam ga skinuo, before I could save it. But it is the only missing piece of evidence, a ja ću ga izrovit bude potrebe. My efforts to resolve the issue. I have publicly invited Mr. Drakovac to a peaceful conversation on a multiple occasions, approximately 10 times. More or less, take it or leave it, hoping to de-escalate the situation and reach an understanding. He has outright refused, once stating that he would not talk to me even for 5 million euros. Professional and personal impact. This ongoing harassment has had devastating effects on my personal life and career. My wife and children have suffered emotional distress due to constant abuse and public shaming. My professional reputation is being tarnished through Mr. Drakovac's false claims. My primary source of income, pošto kad on meni 600 puta ponavlja da sam kriminalac, ako nisam, onda moramo sovati, onda ovdje to srozava, zna. A moglo bez toga, ali ne mere. My primary source of income, my YouTube channel Vista Live, is under constant attack due to his orchestrated campaigns. My request for assistance. I have done everything within my power to address this situation, including reporting the case to my local police. Unfortunately, no action has been taken and the harassment continues to escalate. I am now turning to you for help, as Mr. Drakovac resides in Berlin and appears to be using his location to evade accountability. I am willing to provide all the evidence, nothing missing, including all the screenshots, videos and detailed timeline of events that ever happened anywhere. Travel to Berlin off my cost, if necessary, to assist with your investigation. Šta hoćeš reci, eto me. Additional details, Mr. Drakovac YouTube channel link, my YouTube channel evidence archive link, secret Facebook group Peacemaker, ovdje nemam link jer sam blokiran pa ne mogu nisam ni tražio koga jebem, naću. Used to coordinate harassment campaigns. Relevant local authorities in Bosnia and Herzegovina, my local police station has a record of this case. I am pleading for your intervention in this matter to ensure the safety of my family and myself, as well to protect my livelihood from further harm. The actions of Mr. Drakovac are not only unethical, but potentially criminal, and I believe a thorough investigation is warranted. Please contact me at your earliest convenience via email or phone so I can provide further information and evidence. I trust in your ability to address this issue appropriately and urgently. Thank you for your attention and support. Sincerely, lično ja. To je što sam ja poslao na ove e-mail adrese što sam mogu naći. Onda sam isto tako prijavio u kako se to zove, internet policija nekaka. Samo da vidim, aha, to mi je u ovom, evo ga ovdje. Evo ga izvještaj. Evo. Pazi, ti kod njih kad prijaviš nekog dobiješ, druže, PDF od 4 stranice i piše ti sve. Ima ovdje barkod. Ima ovdje broj slučaja. Polizei Berlin. Tude i tude, tako i tako. Der sir or madam. Znači sir, nakuo sam malo madam. If you want to send the police supplementary documents on your report, please use this letter template envelope. Dena verse, hvala ti na podršci, eno krešam. Hvala da Bog da ti Allah dragi podario sve za ta 3 eura. Sam da pauziram, to. If you cannot do so, please write the police reference this number. I evo ovdje broj slučaja kome je zanimljivo da to tam kuca pa provjerava. Evo ukucaš ovo pa vidiš šta sam ja napisao i da sam ovo napisao.
In addition to the above address clearly legible bla 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 bla. I sad ovdje ima Policija Berlin, internet vače se to zove, internet neka policija. I evo ti broj slučaja, evo ti logo, evo ti ovaj kod. File a report, date from 1.10. do 26.12. Ajde, ima malo možda i duže, ali tu je to. Where did it happen on the internet? Pa onda, ovdje, what happened, why did it happen? Sad sve ono što sam vam čitao, evo to sve isto ovdje. I opet nova stranica. Persons involved, Amir Hadžić, Samir Drakovac. Are there witnesses? Yes. Several thousands of them, actually. There is lot of witnesses, my baby. Further important, nije moglo gore sve stat, pa sam dol nastavio, znači popola. I thank you for your attention and support. Sincerely, Tan Vam. Would you recognize the perpetrator again? Yes, on photos. Estimated total of the damage caused. Ja mislim da si ti svojim reportima otprilike $10,000 naštetio revenue-a što bi se generisao da nisi reportu. Otprilike tolika je, možda malo manja, ali tu je to neće. Details on you, taj, Bosnijan, vako, onako, I am the victim i eto. To sad tam staje. Ja sam to poslao i na engleskom i na njemačkom, evo ovdje sam na naš, ali eto, haj nema veze, pročitao sam vam na engleski. I poslao sam to isto, gdje je ono poslano, poslao sam to isto na našem jeziku, samo malo, evo ovdje, MUP TK Krim 1 i kontakt MUP TK, znači i MUP TK opet, i Krim odjel, i YouTube partnerska firma, i njima sam proslijedio, i na Twitteru Team YouTube, i njima sam sve objasnio šta se drži. Ja sam svima sve objasnio. I sad rata šta hoćete, jebe mi se. Eto, šta će bit, nek bude. To bi bilo to. 3 sahata. Nije trebao ovaj live bit, trebao sam do sad spavat, ali nekako uvijek čovjek nađe termin, baš kad ja opustim se i legnem, da on mene vazdigne, da ja to moram ići tam raditi. Ali eto, haj nema veze. Eto ti opet sutra upali, pričaj jedno sat i po 2 kako nije. Meni neće bogam biti mrsko da ti opet upalim, pričam ono kako jest. Pošto meni to je korist, a ovo ako pustim ti ćeš samo štete nanijeti. Tako, eto. Hvala na gledanju i vidimo se sutra. Valjda bude Far Cry. Vidit ću sad da udem coinsa, oni sebi uzeti pa će možda i biti. Laka noć i vidimo se.